अच्छा आम स्टार्ट करवा है। देखो इंटरनेट रो इश्यू आज सॉल्व हो गला, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गला, प्रोब्लेम प्राय मत लगुच नेट प्रोब्लेम किसी हम। Am I clearly audible to everyone? Okay. देख जमी देख आम केमी गोटे नुआ से आम से फॉलो करवा, कारण पूर्व जमी सेमती करहबनी, कारण एग्जाम में बहुत समय अच्छे आम पाखे। तो बर्तमान चलती मार्च है। ମୁଁ ତମକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ାକର ଲିଙ୍କ ତ ପଠେଇନି ନା, ମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ପଠେଇନି। ଆଜି ପଠେଇବି ରାତିରେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଦେଇଥିବ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ର, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମନେକର, ଦେଖ अच्छा मार्च हेले मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर है। सेप्टेम्बर परीक्षा हो, सेप्टेम्बर छाड़, मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त 6 मास रहा। गोटे मिनिट। देख वेस्ट प्रिलिम प्रिलिम छाड़, बर्तमान टोटाल ओएस एग्जाम ओएस एग्जाम 2021। ओके तो बर्तमान मार्च मास चली, मार्च अप्रैल मे ये 3 मास, तापर जून जुलाई अगस्त
है ये 3 मास सेप्टेम्बर है एग्जाम सेप्टेम्बर है प्रिलिम एग्जाम एटा प्रिलिम हम तापर अक्टोबर सेप्टेम्बर पर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुआरी जानुआरी से लिखिं जे करेंगे मेन एग्जाम है देख ये देखा आमर प्रिलिम पर मेन एग्जामिनेशन टाइम बिल्कुल ना कारण आम जो मेन रैंक रमको तो मेन एग्जाम पेपर गुड़ाक रैंक आसो ना जीएस दुईटा पेपर ऑप्शनल 4टा पेपर आउ एसए ये जो भाई परफॉर्म करवा से अनुसार रैंक के आसो सिलेक्शन हम कि ना इंटरव्यू स्टेज को जावा कि ना ऑल दोस थिंग्स विल बी डिटरमिन फ्रॉम दोस पेपर्स ओनली है तो से कथा कि जदि मनकर नो डाउट प्रिलिम बहुत समय अच्छे कि प्रिलिम पर मेन समय ना अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर सेप्टेम्बर मास तो प्रिलिम मंथ से देखिए तो मार्क कैलकुलेसन कर मार्क आसला कौन ये मासटा पलैजा है अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 3 मास रहा जानुआरी परीक्षा जानुआरी में फास्ट जानुआरी मिड जानुआरी आम जाने ना एक्जाक्ट डेट तो जाना ना तो जानुआरी एग्जाम मंथ रा तो पाखापाखि आमको 3 मास में 4 मास मानिक चल कि 3.5 मास समय मिले मेन प्रिलिम तो से सब पुणी लांगुएज पेपर भी अच्छी इंग्लिश ओडिया लैंग्वेज पेपर अच्छी तो एगुड़ा सब देखार अच्छी तो से टाइम बहुत इनसफिसीयंट ताने आमको बर्तमान ठू बहुत जिनस मेन पॉइंट ऑफ व्यू गुड़ा जिन सारे पड़ो है से आम जो प्रिपेयर करवा मेनली जीएस पोर्सन जीएस पोर्सन जो डिस्कसन हम बहुत कौन प्रिलिम और मेन आ काफी जिन नोट रखा ये माने नोट्स प्रोवाइड कर नोट न लिखि पारे भी से माने लाइव क्लासेस जो नोट्स गुड़ा कह लिखा पड़ो जो पॉइंट गुड़ा काफी जिन आमको जो मेन जीएस जहाँ जहाँ दरकार हम प्रिलिम कवर कला सब हो जाइए तो से आमको बेस टेंशन लगे गुड़ा जिन पढ़ा है एत जिन रहा के सर कारण एवं आम मेन प्रिपेरेसन न कर सेप्टेम्बर मोर टाइम टोटल बिल्कुल ना जानुआरी मास पर्यटन सरबनी कारण अलरेडी इथर आम पढ़ी देखिए के समय लगे तो से करहबन टे पढ़ी गले कौन लाभ हम तो डेप्थ न पढ़ी गले तो से आमको एवं जो आम स्टार्ट करवा तो बहुत प्रिलिम जो जीएस डिस्कसन हम बहुत प्रिलिम और मेन डिस्कसन हम है तापर ऑप्शनल ऑप्शनल दीटा ऑप्शनल अच्छी तो मेनली आमर जो ऑप्शनल होम साइंस और सोशियोलॉजी ऑप्शनल चली तो प्रतिदिन कौन हम ना जो आम क्लास प्रतिदिन 3 घंटा क्लास करवा है 7:30 रू क्लास स्टार्ट हम सर 10 PM 7:30 PM टू 10 PM क्लास आवर है से 1.5 घंटा रहा जीएस डिस्कसन माने प्रिलिम मेन जीएस डिस्कसन तापरे आउ 1.5 घंटा कौन ऑप्शनल ऑप्शनल डिस्कसन ऑप्शनल हम कही दूसरी देख बर्तमान जो शेड्यूल चलो ये शेड्यूलटा थ्रू आउट अप टू सेप्टेम्बर माने आम टोटाल सेप्टेम्बर आम गोटे फाक रही प्रिलिम पर्यटन प्रिलिम पर नुआ स्ट्राटेजी बनवा है जो 3-4 मास समय आमको मिले नुआ बनवा अप टू बर्तमान सेप्टेम्बर मास पर्यटन बर्तमान जो शेड्यूलटा आम बनवा से अनुसार स्टिक करके चलवा कारण गोटे स्ट्राटेजी दरकार आमको आइडिया लगे दरकार आम कोर्स से अनुसार सरुची आ ना सब अंधार रही के सर कौन असर टेंशन लगुच तो आम आइडिया लगे दरकार ये मसरे आमको के कोर्स कवर कर तो सरीज मोमेंट तो देख मुझे कहूँ कौन कमी करवा देख आमर जो डेली डिस्कसन हम देख क्लास आवर आमर है क्लास टाइमिंग है क्लास टाइमिंग सब के 7:30 रू स्टार्ट हम 7:30 PM टू 9 PM এটা एक्चुअली 8:45 PM करदे माने घंटे 15 मिनट हम जब होगला कौन 8:45 PM ना 9 PM मानिक चलो तापर गोटे हम 9 PM टू 10:30 PM है ये प्रथम टाइमिंगटा रहा सब जीएस है यहाँ प्रिलिम मेन जीएस प्री एंड मेन जीएस प्री प्लस मेन जीएस यहाँ प्री प्लस मेन जीएस रहा जो 9:30 रू 9 रू 10:30 PM टा यहाँ रहा ऑप्शनल है यहाँ आम रहा ऑप्शनल है तापर हम देख ऑप्शनल जो रहा ऑप्शनल डे फिक्स कर दिया देख ऑप्शनल आम करवा ऑप्शनल मंडे मन कर मंडे हो आमर
ମଣ୍ଡେରେ ରହିବ ଆମର କଣ, ମଣ୍ଡେ ରହିବ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜି। ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ମଣ୍ଡେ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଛାଡ଼ିକି ୱେଡନେସଡେ ହେଲା, ୱେଡନେସଡେ ତାପରେ ଥର୍ସଡେ ଛାଡ଼ିକି ୱେଡନେସଡେ ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ ହେଲା। ଏଇ 3 ଦିନ ଆମର ରହିବ କଣ, ଏଇ 3 ଦିନ ରହିବ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ କ୍ଲାସ୍। ଟାଇମିଂ ହେଲା କଣ, ଟାଇମିଂ ହେଲା 9 PM ଟୁ 10:30 PM, 9 PM ଟୁ 10:30 PM ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଟ୍ୟୁଜଡେ ହେଲା, ଟ୍ୟୁଜଡେ ତାପରେ ଥର୍ସଡେ ତାପରେ ରହିଲା ସଟରଡେ, ତରେ ସଟରଡେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ ରହିଲା, ଏଇ 3 ଦିନ ଆମର ଚାଲିବ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ ହେଲା। ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ, ଆର ଟାଇମିଂ ସେଇ 9 PM ଟୁ 10:30 PM ହେଲା, 9 PM ଟୁ 10:30 PM, ବୁଝା ପଡିଲା? 9 PM ଟୁ 10:30 PM। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ମନେକର ଆମର ରହିଲା ପ୍ରିଲିମ୍, ପ୍ରିଲିମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ହବ, ଆମ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାଇମିଂଟା, ପ୍ରିଲିମ୍ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଜିଏସ୍, ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଜିଏସ୍, ଆର ଟାଇମିଂଟା ହଉଛି କେତେ, ଆର ଟାଇମିଂଟା ହଉଛି 7:30 ଟୁ 8:45 ବା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, 9 PM ଟାଇମିଂଟା। ଆର ମଣ୍ଡେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ, ମଣ୍ଡେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ ପଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବେଟର ରହିବ। ମଣ୍ଡେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଟ୍ୟୁଜଡେ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ୱେଡନେସଡେ ଏଇଟା ହେଲା ପଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ ପଲିଟି। ୱେଡନେସଡେ ପରେ ଆମର ଆସିବ ଥର୍ସଡେ, ଥର୍ସଡେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି। ଥର୍ସଡେ ପରେ ଆସିଲା କଣ, ଥର୍ସଡେ ପରେ ଆସିଲା ଫ୍ରାଇଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ହେଲା କଣ, ଆମର ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ସଟରଡେ, ସଟରଡେ ହେଲା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ସଣ୍ଡେ, ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖ, ସଣ୍ଡେଟା ଆମର ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଡେ ସବୁବେଳେ, ଏବେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଏବେ। ସଣ୍ଡେରେ କଣ ହବ, ସଣ୍ଡେ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍, ଯୋଉ ଗତ ସଣ୍ଡେରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଇଥିବ ତାର ଡିସ୍କସନ୍ ହବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଓପିଏସସି ପାଇଁ, ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଡୁଛି, ତା ପାଇଁ ତ ମେଜର ଡିସ୍କସନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ। ହଁ, କାରଣ ଦେଖିବା ଆମର ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଯାହା ବି ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ କଣ, ମେଜର ତ ଦେଖିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୁଡାକ ମେନଲି ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର, ତା ପାଇଁ ଏମିତି କଣ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, କାରଣ ଯୋଉଗୁଡା କି ବି ଅଲଗା କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହବ, ସେଗୁଡା ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ର ବୁଝିବା, ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା, କି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା, କି ମାନେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା, ତ ସେଗୁଡା ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଆମକୁ ସେମିତି ବେସିକ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଥିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ତ
तो ता ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ର ମୁଁ ତ କମ୍ପାଇଲେସନ ସବୁ ପଠେଇବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହବ ଆଉ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହବ ସଣ୍ଡେରେ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବାନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ जो टेस्ट डिस्कसन हम टेस्ट सब 50 क्वेश्चन पड़ो 50 क्वेश्चन रु 40टा क्वेश्चन पड़ो मन आम हिस्ट्री टेस्ट कले है तो हिस्ट्री 40टा क्वेश्चन पड़ो आ जो 10टा क्वेश्चन पड़ो करेन्ट अफेयर्स पड़ो तेणु करेन्ट अफेयर्स जो टेस्टा माने सब टेस्ट सहित गोटे 10-10 क्वेश्चन करेन्ट अफेयर्स रहा आउटा मुझे आगु कहीदेवी जनवरी फेब्रुआरी पड़ो कि मार्च अप्रैल पड़ो जो मसर जो मंथर करेन्ट अफेयर्स पड़ो से अलरेडी जनईदेवी तो से प्रिपेयर करार अच्छी तेणु 6 मास भितर कारण जेहेतु आम सेप्टेम्बर परीक्षा हम आम अलरेडी करेन्ट अफेयर्स कथा कहीदे करेन्ट अफेयर्स हम कभर करेंगे कौटू कौ जाए देख करेन्ट अफेयर आमको कभर पड़ो जुलाई 2020 रु आरंभ करी जुलाई 2020 रु आरंभ करी अप टू जुलाई 2020 रु आरंभ करी डिसेम्बर 2020 जीव तापर टोटल माने 2001 टा पूरा टोटल तापर जो सेप्टेम्बर परीक्षा होची आमे पढ़िबा अगस्त हेले जुलाई पर्यंत हला जुलाई 2022 हला एति एई समय भितर जहा जो जते मंथ अछि दी वर्ष प्राय हला एई 2 इयर्स रो टोटल करेंट अफेयर हम कवर करके जीवा बुझला तो ऑलरेडी मु जो बनै देछि अक्टोबर तो जनवरी जाए बनी जाइए जनवरी 2022 आ बाकी तो फेब्रुआरी मास सरला मार्च मास तो चली माने फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मे जून जुलाई पर्यंत पड़ेबो आम से सब बनईदे तो ता माने जुलाई 2022 आरंभ करी जुलाई 2020 आरंभ करी जुलाई 2022 2 वर्ष करेंट अफेयर्स हम कवर करके जीवा हैला तेणु करेन्ट अफेयर जो क्वेश्चन सब पड़ो 10-10टा क्वेश्चन सब प्रति टेस्ट रे प्रति सप्ताह टेस्ट हम गोटे गोटे संडे को संडे आ प्रति टेस्ट रे 10-10टा क्वेश्चन पड़ो करेन्ट अफेयर्स आ सेटा मु प्रीवियसली कहि देथि को मंथ प्रिपेयर करिया पड़ो हला से मंथ पड़ो आ जो टेस्ट हम से माने ए अनुसार हो तापर आ जो डिस्कशन हम देखो मनेकर आमर जमीती कराई देख एटा जो आमर हम जोटा कले जे मंडे मनकर हिस्ट्री करबा हला मंडे हिस्ट्री ट्यूसडे ज्योग्राफी वेडनेसडे पॉलिटी थर्सडे एनवायरनमेंट इकोलॉजी फ्राइडे इकोनॉमिक्स सैटरडे जनरल साइंस ये जो डिस्कशन हम को भलिया देखो देखो जमीती मनकर हिस्ट्री आमर तो मीडिया एंशिएंट कवर करार अछि कारण एबे तो सब पढ़ी के जिबा आ छाड़ीबार नै हमको हला एंशिएंट कवर करार अछि मेडिवल कवर करार अछि और मॉडर्न कवर करार अछि तो मो मतरे बेस्ट प्रिपरेशन सब हम सेठू माने देखो बेसी समय अछि माने नो जा बाहर बहुत गुडे समय अछि चाहू चाहू कुआडे पळेबो टाइम जना पड़िबनी हला सेथिपाई कौन करा जाय पड़िबो ना हमको प्रथम कथा हला जे हम कंपाइलेशन जदी तरुण गोयल कंपाइलेशन हम रखि जनी पाखर बेटर गोटे कंपाइलेशन तो पाखर रखिया पड़िबो हला जोटा हम सब रिवाइज करिया पाई तो गोटे कंपाइलेशन पाखर रहला आ मंडे रो जो हिस्ट्री मन कर हम हिस्ट्री रो एनिसेंट इंडिया मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया हला मॉडर्न इंडिया तो प्राय हम समस्त बहुत पिलांगर क्लियर अछि मेनली जो टेंशन दोछि मेडिवल इंडिया और एनिसेंट इंडिया तो सेगुडा कर मु नोट्स जो बनेबी से तुमको सेतिकी बारंबार रिवाइज कर सेतिकी सहित कंपेयर कर सेतिकी सहित कोन पढिबार अछि सेतिकी पढिबा सहित ता सहित कंपाइलेशन पढिबार अछि सेतिकी पढले हे जिवो आ जो माने चाहू जो एनसीईआरटी गोटे थोर इथर रीडिंग मारले भलो माने देखो आमे फाउंडेशन टाको जते मजबूत करबा हम प्रिपरेशन सेते मजा लागिबा और सेते बढ़िया होबा प्रोबेबिलिटी सेते सिलेक्शन रो बढ़िबो मैक्सिमम पिला कोनती किंतु करनते एग्जीक्यूशन रे बहुत पिलांगर किछि नाही गुडाए खाली या कर दवा कोनती किंतु केही पढि नथानी मैक्सिमम पिला पढि नथानी तेणु से अनुसार जदि आम एनसीईआरटी गोटे थर रिडिंग मारुछंती सब बुक्स गुडाक जहाँ जहाँ हमको दरकार तो कारण बहुत पिला कहउछन सर मेडिवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी बहि अछि पढिया को बोरिंग लागुछ सत कथा गोटे बुक लिखा अछि ना बोरिंग लागियो नो डाउट किंतु कथा हला आमे जते वंस क्लास हे जिवा हमर मु बेस्ट जिस्ट पॉइंट गुडाक मेन पॉइंट गुडा कहि कहि जिवि कोन कोन हम पढिबार अछि तो से गुडाक मतलब पढिबा से खोजी खोजी सेटा कोड लिखा अछि तो टिके टिके इजी लागियो सेटा नले नो डाउट स्टार्टिंग रो से वही ओल्ड एनसीईआरटी रा मेडिवल स्टार्ट करिवा एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करिवा हरा माने निद लागुची पढले माने 2-3 पेज पढितो कि ना कोन लिखा छडा तो पढ देखे कारण से माने कोनी बहुत जिंस लिखिछन सेतरे हमको तो सब दरकार होनी किंतु सब बहुत जिंस लिखा अछि जेहेतु पुराना एनसीईआरटी एबे जो नुवा एनसीईआरटी बाहर करते से भले नाही ताको बहुत ब्रीफ कर दैछन हैला आगरो से भले रखिथिले पुराना एनसीईआरटी बहि गुडाकरे तेणु मु जेतिकी नोट्स बनेबी हम जो नोट्स डिस्कशन हबो जेतिकी नोट्स बना हिथिबो तो सेगुडाक हम तुम लिखि दबार अछि हम जो ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन को सब रो मु माने पीडीएफ बनै हबनी हैला क्लास रे डिस्कशन बेले काफी जिंस लिखि दबो सब सेति कहइली सब सब्जेक्ट पई 6टा सेक्शन हमर अछि करेंट अफेयर तो एमती मु मटेरियल देबी अलगा अलगा 6टा सेक्शन पई 6टा खाता कर दवा कथा सब रो जो 6टा खातार जो जो जहाँ डिस्कशन हबो से दिन सेटा लिखि दबार अछि
हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी एनवायरमेंट इकोलॉजी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस जो दिन जहाँ डिस्कशन हम से दिन लिखिदार अच्छे तो हिस्ट्री कथा प्रथम मुझे कहूँ बर्तमान देख हिस्ट्री कौन हम ना हिस्ट्री जो 3टा पार्ट अच्छे आम जी क्लास डिस्कसन करवा जो पॉइंट गुड़ा टच कर दोज आर द मोस्ट भाइटाल पॉइंट से गुड़ा मैक्सिमम टाइम एग्जाम आसूँ तो से गुड़ाक ही आमको कर अच्छे मेन आम फोकस एरिया मेन से गुड़ाक ता परिवर्तन जब आमको अलग कंपाइलेसन भी बहुत जिन लिखाई एक्सट्रा जिन किसी कंपाइलेसन मिल पढ़ाई ठीक पढ़ले ठीक हम किंतु यदि पूरा बुकटा गोटे थर रिडिंग मारे भल मो मतरे एनसीईआरटी बही पूरा बुक जब थरे थरे रिडिंग करें बेटर किंतु जदि टाइम को देखिए बहुत पिला जॉब रे टाइम नहीं पढ़ाई एत टाइम मिलूनी तेणु से न पढ़ले भी चलो मो मतरे किंतु टे जी पढ़ले आउ टे बेसी फाउंडेशन मजा लगे आउ फाउंडेशन बेटर हम जो घर टाइम अच्छे पढ़ले बेटर है मो मतरे एनसीईआरटी माने हिस्ट्री जोग्राफी जहाँ जहाँ एनसीईआरटी बही सब अच्छी जोग्राफी एनसीईआरटी तो पढ़ा पड़ो मैंने मेन आ हिस्ट्री जेहतु बहुत बेसी हो जाए एंशिएंट मेडिवल बेसी बेसी अच्छी लिखाई गुड़ाए ताको देख जब पढ़ले भी बेटर मो मतरे ना भी आम जो कंपाइलेसन आ डिस्कशन क्लास नोट्स बनब से भी मोर दैन सफिशिएंट बहुत जिन लिखा कवर करवा है आ मीडियम मॉडर्न इंडिया तो स्पेक्ट्रम बही बेस्ट सब जानी पढ़ी भल कथा मॉडर्न इंडिया खाली डिस्कशन हम मॉडर्न इंडिया तो मैंने एक्सक्यूज ना मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन जार भूल होती है एक्सक्यूज ना है तेणु मॉडर्न इंडिया भल भाव पढ़ा पड़ो सहित मेडिवल एंशिएंट इंडिया भी पढ़ा पड़ो पढ़ा आउ गोटे कथा कौन हो मेडिवल एंशिएंट इंडिया पढ़ले आमर काफी एथर जमी देख क्वेश्चन पड़ा गुप्त डायनास्टी पर जिते डेभलपमेंट ये जमी शिफ्ट हो साउथ इंडिया तो ये स्टेटमेंट को तुम केमती जस्टिफाई कर ये क्वेश्चन एथर पकईले आ साउथ इंडिया बेलू से समय गुप्त डायनास्टी पर साउथ इंडिया मेनली जो विजयनगर एम्पायर तार काफी डेभलपमेंट हो सारा संगम लिटरेचर ये समय काफी डेभलपमेंट है तो गुप्त एज जो माने माने गुप्त एज मैंने कहीं आमको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता से समय माने साइंस एंड टेक रे काफी डेभलपमेंट होता सोशल 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 डेभलपमेंट गुड़ा भी काफी जिन होता लिटरेचर रे काफी डेभलपमेंट होता काफी काफी माने एपिक्स गुड़ा टाइम रे भी लिखा है तो गुड़ा जिन होता बोली से जो टाइम टा गुप्त डायनास्टी पर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को शिफ्ट कर जाइए पड़ता ना तेणु मेनली आमको गुप्त लिखार ना आमको नॉर्थ इंडिया जिन साउथ इंडिया जिन लिखार अच्छे केमती केमती डेभलपमेंट है तो से पकईदेला मेनली से आंशिएंट कारण आमर जो आंशिएंट इंडिया मेनली वर्धन डायनास्टी पर सरुची आ गुप्त डायनास्टी मैंने धर आंशिएंट इंडिया कथा पूरा कहूँ से समय संगम लिटरेचर है ये विजयनगर एम्पायर है एगुड़ा सब आंशिएंट इंडिया टाइम गुड़ाक तो से समय जिन गुड़ाक पड़ जाए 20 मार्क 20 मार्क बोधे पड़ता ना 10 मार्क पड़ता तो ये जो पकई क्वेश्चन गुड़ाक तो केमती लिखा से बुझे ना तेणु आमको जो डिस्कसन गुड़ाक हम ये आम मेजर मेजर एरिया डिस्कसन हम ता बाहर माने ओपीएससी वाला बाहर पकेबे ना जब रेयर क्वेश्चन गोटे कथा पड़गला से अलग कथा कि मेजर क्वेश्चन से भर आस सब तेणु ये डिस्कसन हम बहुत हेल्पफुल फॉर प्रिलिम मेन कारण मेन टाइम नहीं आम पाखे वन्स प्रिलिम भरिया सरला 3.5 मास समय मिले तो गोटे अधे मास पड़े खाली कैलकुलेशन कर क्वेश्चन केते मार्क रहा क्वेश्चन को डिस्कसन कर पड़े कटअप केते हो कौन ये सब जिन तेणु आमको 3 मास समय परफेक्टली मिले 3 मास 3.5 मास समय से केमती करवा जब गोटे फाउंडेशन स्ट्रंग करके न बनी है बिल्कुल हो पार तेणु बर्तमान आम जीएस फाउंडेशन पूरा स्ट्रंग हो दरकार बहुत प्रिलिम मेन है तेणु आमको मेडिवल इंडिया है एंशिएंट इंडिया है ये सब गुड़ा काफी डिस्कसन हम और काफी जिन कहवा अनुसार है तापर है आमर कौटा आमर आसला जोग्राफी जोग्राफी कौन कर देख जोग्राफी मुझे नोट प्रिपेयर कर जो नोटा बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट नोट गोटे अच्छी मुझे नोट्स गुड़ा तुम सहित शेयर करी विषय डिस्कसन हम सहित एनसीईआरटी 2टा बही हमको पढ़ा पड़ो कारण एनसीईआरटी बहुत बही अच्छी इवन देख ह्यूमन माने ह्यूमन जोग्राफी गोटे एनसीईआरटी बही अच्छी से गोटे क्वेश्चन आसाला किंतु कथा है गोटे क्वेश्चन केते कौन पढ़ा बुझे ना मुझे संभव हम मो तरफ मुझे डिस्कसन करदेवी आ बाकी तुमको 2टा जोग्राफी बही पढ़ार अच्छी गोटे है जोटा फिजिकल जोग्राफी फंडामेंटल फिजिकल जोग्राफी एनसीईआरटी आ गोटे है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जोटा इंडियन जोग्राफीटा ये 2टा हमको पढ़ार अच्छे ये 2टा बहुत चटी बही 2टा थरे 2 थर 3 थर जिते पढ़ा से बेटर आम आम जो बेसिक कनसेप्ट डिस्कसन हो क्लास तुम पढ़ाई भी मजा भी लगे कौन अच्छे बुझा पड़ो ना आराम बुझा पड़ जाऊ जिन गुड़ाक आ जो जमी क्लाइमेट कथा है कि आम जमी मौसुमी जिन गथर मौसुमी डिस्कसन करें मेन परीक्षा बेलू करते मौसुमी इंडियन मौसुमी केमती मौसुमी केमती आसूसी तार केमती रेनफॉल केमती इंडिया होची कार कंट्रीब्यूशन केते रहउची हला तापरे विभिन्न प्रकार जो अच्छी ये गुड़ाक सब देखा बेसी बेसी जिन गुड़ाक तापरे ता सहित इंडिया माने ड्रेनेज सिस्टम है माउंटेन गुड़ाक है विभिन्न प्लाट्यू है प्लेन्स है ये सब जो फिजिकल जोग्राफी कारण आम जो कोर्स सिलेबस लिखाई प्रिलिम सिलेबस अच्छी कौन फिजिकल जोग्राफी सोशल जोग्राफी इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इट प्रिलिम आ मेन ओनली इंडिया फिजिकल जोग्राफी सोशल जोग्राफी इकोनॉमिक जोग्राफी इंडिया एटा होची मेन सिलेबस ये सिलेबस प्रिलिम सिलेबस इंडिया वर्ल्ड 2टा अच्छी तो से सब देखा वर्ल्ड रिलेटेड कौन कौन अच्छी विभिन्न ग्रासलैंड है बायोम्स है ये सब जिन देखा
आ काफी जिनस जोग्राफी आ आम से जो एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा हम से काफी जिनस इंटर रिलेटेड रहा काफी जिनस है तो तापाई आमर सरला जोग्राफी प्रिपरेशन एतिक बेस्ट हो मुझे आम नोट्स बनवा ता सहित जोग्राफी दुईटांग बही एति पढ़ले जोग्राफी प्राय क्वेश्चन हम सब क्वेश्चन हो प्राय आउ तापाई प्रिपेयर कर सब बेस्ट उपाय है आम हिस्ट्री हो जोग्राफी हो आम सब गोटे ऑब्जेक्टिव बही रहा दरकार जो मान तरुण गोयल ऑब्जेक्टिव बही अच्छी तरुण तो भल कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बही अच्छी तो भल कि जेकोसी ऑब्जेक्टिव बही पाखे अच्छी तो बेटर आउ से गुड़ाक आम कौन करवा प्रथम काम है जो जो क्वेश्चन गुड़ाक प्रीवियस पढ़ी से गुड़ाक टार्गेट प्रथम आम जहाँ पढ़ले प्रीवियस क्वेश्चन कौन पड़ी से पोर्सन रु से टॉपिक रु कौन क्वेश्चन आसी से आगे करार अच्छे तापर जब टाइम बढ़ला आम भेराइटी भेराइटी क्वेश्चन को जावा कारण क्वेश्चन मैंने कौन लाइक ओशंस समुद्र भाया क्वेश्चन अच्छे केते क्वेश्चन आम कर बुझे ना तेणु आमको प्रथम जहाँ जहाँ पड़ी प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ाक टार्गेट करके सल्व करदेवार अच्छे बाछी बाछी आम जो बुझु मनकर आम जमी जोग्राफी कनसेप्ट डिस्कसन करते आम से इयर को लेकिन टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेकिन कले कि वाटर साइड को लेकिन कौन डिस्कसन कले कि आमर जो सॉइल को लेकिन डिस्कसन कले तो देखिए सॉइल कारण सॉइल बेसिक जिन कहले सॉइल डिटेल्स पढ़ले गुड़ा जिन अच्छी सॉइल बेसिक बेसिक डिस्कसन कले सॉइल तुम डिस्कसन होगा सागे सागे इनसाइट बही बाहर कल सॉइल पढ़ल से कौन लिखाई बुझे तो ये गोटे बेटर हेल्पफुल हम ना से टाइप कर बेसी डेप्थ जबार ना आम जी दरकार से अनुसार भलसे भल भाव पढ़ी तो से आमको क्लीयर होगा क्लारिटी आसीगला माइंड सॉइल लोमी सॉइल माने कौन कनसेप्ट हम जानीगले कि जोटा रेगुर सॉइल माने कौन विभिन्न प्रकार जो सॉइल प्रोफाइल कौन सॉइल केमती कौन सॉइल केमती फॉर्मेशन होची मिनरल्स गुड़ाक केमती रोचे कौन विभिन्न प्रकार जो नाइट्रोजन फिक्सेशन केमती होची तो माने एसिडिक सॉइल केमती होची बेसिक सॉइल केमती होची अल्कालाइन सॉइल केमती होची तो ये जिनसटा तो बेसिक जिनस माइंड रे छापी गला ना तो एगुड़ा आमको जाके हेल्पफुल होगा आगो डिस्कसन कला बेलू तो यही सब जिनस गुड़ाक आमको कौन करार अच्छे ना आमको प्रथम जोग्राफी एनसीईआरटी सरला ता सहित आम क्लास नोट्स गुड़ाक बहुत हेल्पफुल हम है क्लास नोट्स जहाँ लिखाई नोट कर रखिल ता सहित जोग्राफी एनसीईआरटी दुईटा बही आउ अलग ह्यूमन जोग्राफी से आहरी केते कौन अच्छी से दरकार नहीं ओनली दुईटा जोग्राफी बही एनसीईआरटी में पढ़ा हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बढ़िया मॉडर्न इंडिया पाई आ जो एनसीईआरटी एनसीएंट मेडिवल इंडिया अच्छे जो मानू टाइम होची बर्तमान पढ़ आ जो मैंने यूपीएससी दौच मेनली पढ़ा दरकार ओपीएससी मेनली न पढ़ले चली पारे किंतु आम नोट सब कवर हो किंतु गोटे थर रिडिंग मारदे मो मटर बेस्ट जब टाइम मिलूँ जो टाइम ना जॉब फब ऑफिशियल जॉब कम पड़ोसी तो अलग कथा जो एक्सक्लूसिवली आम जो प्रिपेरेसन अच्छा जदि टाइम मिल थे जोग्राफी मैंने हिस्ट्री जोग्राफी थे पढ़ीदे बेटर मो मत है जब टाइम मिलूँ ना जमी आम नोट्स भी काफी हम आम नोट्स आउ कंपाइलेसन जो कंपाइलेसन गुड़ा तुम पाखे मैंने तरुण गोयल कंपाइलेसन हो कि जो कंपाइलेसन पाखे अच्छी कंपाइलेसन बेटर हम है भी सफिसीयंट हम जोग्राफी गला है पॉलिटी देख पॉलिटी को कारण ओपीएस रे पॉलिटी बहुत माने आईएएस भाया पकाउछन पॉलिटी सेक्शन में देखियो एथर क्वेश्चन वर्ष क्वेश्चन देखियो वो माने यूपीएस पूरा यूपीएससी भाया पकाउछन तेणु आमको पॉलिटीटा कौन करबा बहुत भल भाव पढ़ार अच्छे पॉलिटी जमी पॉलिटी आम जो मेजर एरिया है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी ये तीन टा तो ये तीन टा हम बहुत डेप्थ रे पढ़ा नोट्स ऑलरेडी हाँ हाँ ये तो सब सब डिस्कसन हम जो मेन जिनसटा आमर है फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी आउ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एति जो आर्टिकल गुड़ाक आम सब दरकार हमको ऑप्शनल भी दरकार जीएस रे भी दरकार आमको एसए भी दरकार तो ये जिनसटा सब दरकार हम सब कौटना कौट लिखला आर्टिकल गुड़ाक बहुत दरकार हम तेणु एति ना बहुत भल भाव डेप्थ आम पढ़ा एतिक जिन माने फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी ऑलरेडी नोट प्रिपेयर कर देछि से भल भाव बहुत भल भाव प्रिपेयर करवा टेक्निक मैंने एमती नुह बहुत पीएचडी लेवल प्रिपेरेसन हम कि आम जी डेप्थ अच्छी बर्तमान ताठू भर को जाए पढ़ा कारण क्वेश्चन जो लेवल आसूसी मेनली पॉलिटी क्वेश्चन गुड़ाक टी सेमती नकले हेनी मैंने मेनली प्रिलिम परीक्षा ए प्रिलिम कहूँ मेन परीक्षा मेन रही वर्ष पॉलिटी क्वेश्चन देखो कौन पकड़ से तेणु ये क्वेश्चन पढ़ो आम क्लारिटी से अंडरस्टांडिंग ना आम लिखा केमी आंसरटा तो लिखी हेनी ठीक है ना तेणु आमको पॉलिटर मेनली तीन सेक्शन बहुत डेप्थ पढ़ा बाकी तो सब जिन पढ़ा डिस्कसन करिया ये तीन सेक्शन बेसी डेप्थ पढ़ा है तो पॉलिटी गोटे बुक तो लक्ष्मीकांत इंडिया सारा समस्त पढ़ुଛନ୍ତି आम नुआ नुहे है तेणु एम लक्ष्मीकांत पुराना एडिशन अच्छी भल नुआ एडिशन गुड़ा गुड़ा जिन आर्टसड कर लिखिं ठीक अच्छे पॉलिटर सब आर्टसड आम जो पोर्सन आम डिस्कसन करवा क्लास रे तो जाके भल भाव में पॉलिटी बही पढ़वार अच्छी है तो पॉलिटर से बहीटा को बारंबार तार पॉलिटर भी एनसीईआरटी अच्छी पढ़ले भल जिते जिन पढ़ा टाइम ना पाखे केवल आम गोटे पॉलिटी पढ़े एम लक्ष्मीकांत बारंबार बारंबार पढ़ा है तेणु पॉलिटर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आरंभ करके सब जिन अप टू माने कौन एम एन वेंकट चेल्लाय कमिटी जो कन्स्टिट्यूशन रिव्यू होता
ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାନେ ମାନେ କଣ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାଇ ଏମ୍ ଏନ୍ ଭେଙ୍କଟ ଚଲैୟା ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲେ କଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ ଥିଲେ ଏମ୍ ଏନ୍ ଭେଙ୍କଟ ଚଲैୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କମିଟିର ଯୋଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଥିଲା ଆଉ କଣ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଦରକାର। ତା ସହିତ ପଲିଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯୋଉ ମେଜର ରୁଲିଂସ ଗୁଡା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେମିତି ମୋହିନୀ ଜୈନ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଆର୍ଟିକଲ 21A ପାଇଁ, ଏମିତି ଶାହବାନୁ କେସ୍ ହେଲା କି ଆମର କଣ ଯୋଉ କେଶବନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ହେଲା କି ମିନର୍ଭା ମିଲ୍ କେସ୍ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ଯୋଉ ଏସ୍ଆର ବୋମାଇ କେସ୍ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 356 ରେ। ତେଣୁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ରୁଲିଂ ସବୁ ଆସିଛି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ମନେକର, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 2 ପାଇଁ ବି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ମନେକର, ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂସ ଗୁଡାକ ଆସିଛି ଶାହବାନୁ କେସ୍ ସାୟରା ବାନୁ କେସ୍ ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଗୁଡା ଆସିଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବା ଦରକାର। ମନେକର ୟଙ୍ଗ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କେରଲା ଯୋଉ ସାବରିମାଳା ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ହେଲା, ଏଇ ମେଜର ରୁଲିଂସ ଗୁଡାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ରୁଲିଂସ ହେଲା ଏକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମେଜର ଗୁଡା ସବୁ ତ ମନେ ରଖିବା ପସିବଲ ନୁହେଁ, ମେଜର ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା କାରଣ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଅପସନାଲ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆମର ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମକୁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପସନାଲ ମାନଙ୍କରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଅପସନାଲ ରଖିଛ ସେଥିରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଆମକୁ ଏସେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଇଭେନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିବେ ମେଜର ରୁଲିଂସ ବି ପଚାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ପଚାରିଥିଲେ ମତେ ଯାଇଥିଲି ମତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେଜର ରୁଲିଂସ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେସିଫିକ କରିକି ପଚାରି ନଥିଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି 3ଟା ମେଜର ରୁଲିଂସ କଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସିଛି କୁହ, ଏଇ ଟାଇପର ମତେ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମେଜର ରୁଲିଂସ ଗୁଡାକ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ, ମାନେ ପ୍ରିଲିମରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ମେନରେ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ବହିଟା ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଜଜର ଗୋଟେ ବହି ମୋ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଥିବ, ସେ ବହି ଯୋଉମାନେ କିଣିକି ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ, ବେଷ୍ଟ ବହି ସେଟା ସବୁଠୁ। ତା ସହିତ ପଲିଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ନୋଟ୍ସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦୋଜ ଆର୍ ଦ ଭାଇଟାଲ ନୋଟ୍ସ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଯାଇ ହବନି ହେଲା, ସେତିକି କରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବୁକ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକବୋନ ବୁକ୍ ହେଲା ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଲିଟି ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମେଜର ରୁଲିଂସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତା ସହିତ କଣ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଡିସ୍କସନ କରିବା ପଲିଟିର, ଆମକୁ କାଫି ଜିନିଷ ଯେମିତି ମନେକର ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ ଉପରେ କାଫି କମିଶନ ବସିଥିଲା ହେଲା, ମନେକର ଯୋଉ କଣ ପୁଞ୍ଚି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ଗୁଡାଏ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ମାନେ ମେନଲି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଅପସନାଲ ରଖନ୍ତି ପବାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅପସନାଲରେ, ଆମକୁ ତ ଏତେ ଅପସନାଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଜିଏସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ରେ ପଢୁଛି, ଓପିଏସସି ୟୁପିଏସସି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଆସିଗଲାଣି, ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଆକର୍ଡିଂଲି ପ୍ରିପାରେସନଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ବୁଲେଇକି ପକେଇଲେ ବି ଆମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମ ଡେପ୍ଥ ଅଛି, ଅଲରେଡି ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରେଡି ଅଛି। ତ ଯେମିତି ସେ ପକାନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖି ହବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହଲ କଣ୍ଡିସନ ରୁମରେ ବସିକି ଲେଖିବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ଆସୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ବସି ଭାବିବା କି କଣ ନାହିଁ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ସେଇଠି ତ କିଛିଟା ମନେ ପଡିଯିବ, ତ ଯାହା ଲେଖିବାର ଅଛି ସେଇଠି 2 ଲାଇନ ବି ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦବ। ହେଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ 2 ଲାଇନ ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ହଜାରେ ରୁମରେ ବସିକି ହଜାରେ ପଏଣ୍ଟ ଭାବିବା, ଏତେ ଟାଇମ ତ ସେଠି ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେ ଇସୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ରଖିଥିବା, କନଭରସେସନ ମାନେ କରିକି ରଖିଥିବା, ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ, ଜିଏସ୍ ରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୁଆଡେ ଫୁସ୍କିନା ପଳେଇବ ଜଣା ପଡିବନି। 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଥିବ ଆଉ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, କଣ କରିବ ତରତର କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତରତର ହେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ସେଠି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପଢିଥିବା ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଥିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନେ ପଡିବ ନା, ନହେଲେ କୁଆଡେ ମନେ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ପଲିଟିର ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ ଆମର ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ପାଇଁ ଦେଖ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିର ମୁଁ ବେସିକର ପୁରା ନୋଟ୍ସ ତମକୁ ଦେବି, ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ କହିବି ତାକୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ପାଇଁ ଯୋଉ ନୋଟଟା ବନେଇବ ତାକୁ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ଇକୋଲୋଜିରେ ଲେଖିଦେଲା ମାନେ ବାକି ଆମର ଯୋଉ 4ଟା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ତା ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡାକ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପଠେଇଥିଲି ବି। ତେଣୁ ସେଇ ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ 4ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିର, ମାନେ 12th ବାୟୋଲୋଜିର, ସେ ଯୋଉ 4ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି, ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ର ଅଛି, ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ତ ପୁରା ବହି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଓପିଏସସି ପାଇଁ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ବୋଥ ମନେକର କରୁଛ, ଆଉ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯଦି ତରଣ ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ର କିଛିଟା ଚାପ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଟାଇମ ହେଲା ସେ ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ବେଟର। ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ମେଜର କିଛି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା ଓପିଏସସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ବି ଆମକୁ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡି ଆମେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବିନି କି ସେଥିରେ ସବୁ ରହିଯିବ। ତାପରେ ବି ତମେ ଚାହିଁବ କୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆରେ କଣ ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ଟା ପଢାଏନି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ
ତେଣୁ ଶଙ୍କର ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆମ ୟୁପିଏସସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ବେଟର। ନହେଲେ ଆମର ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ହବ କ୍ଲାସରେ ସେତିକି, ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ବହି ଏନସିଆରଟି ବହିର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ମୁଁ କହିବି ସେତିକି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିକି ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗେଇଲେ ବି କାଫି, ମୋର ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ। ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଲାଗିଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶଙ୍କର ରାଇସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଲା, ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସେତେ ବେଟର, କିନ୍ତୁ ଟାଇମକୁ ଦେଖିକି ହେଲା। ତ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନୋଟ୍ସ କାଫି ହବ। ତା ସହିତ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କହିବି 4ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଶଙ୍କର ରାଇସ୍ର କିଛିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଚାପ୍ଟର, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶଙ୍କର ରାଇସ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ଆଡ୍ ଅନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବା, ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରିଭିୟସରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଛି, ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆମକୁ ସେମିତି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କାଫି କନସେପ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ରହିଯାଇଛି ନା। ତେଣୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏନସିଆରଟି ୱାଇଜ୍ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଅଡିବୁଲ ନାଉ? ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ତ ଶୁଣିବାରେ? ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଏବେ ଆଜି ବିଏସଏଲ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ କନେକ୍ସନ ଅଛି ହେଲା, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜି କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଠିକ ଚାଲିଯିବ ବୋଧେ ଆଉ। ତେଣୁ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା, ଯୋଉ ଆମର ମନେକର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହୁଥିଲି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲା ଆମର ଦେଖ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହିଟା ନୁହେଁ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଥର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ବହିରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, କି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, କିମ୍ବା କାହାକୁ ପଚାରିକି, ମନେକର ଆମ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା କିଛି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପଚାରିକି, ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଣିବା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ହବନି। ଆଉ ଯୋଉ ରମେଶ ସିଂ ଯୋଉ ବହି, ସିଏ ଆମକୁ ତ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ସିଂ ବହିରେ ଯୋଉମାନେ କିଣିଦେଇଛ ମନେକର ପାଖରେ ଅଛି, ରେଫର କରିବାକୁ ରଖ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ରିଫର୍ମ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କମିଶନ ହେଇଥିଲା, କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ନରସିଂହାନ୍ କମିଟି ହେଲା, ନରସିଂହାନ୍ 1 ନରସିଂହାନ୍ 2 କମିଟି, କି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ରିଫର୍ମ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଆରବିଆଇର ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବସିଛି ସବୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଏଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ରମେଶ ସିଂରୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ସିଂ ପୁରା ବହି କିଣିକି ତାକୁ ଆମେ ସେଟା ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଯେତେ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଯେତେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରଖିବା ସେତେ ବେଟର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପଢ଼ିଦିଅ, ଆରେ ରମେଶ ସିଂ ବି ପଢ଼ିଦିଅ, ଏକାଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ? କ'ଣ ରମେଶ ସିଂ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ବୋଲାଣି, ସେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେତେ ପଢ଼ି ହବ କି? ଆମକୁ ଦରକାର ଆମେ ମେଜର ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା କନସେପ୍ଟଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଗୁଗଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ବିଷୟରେ ସିଏଡି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲେସନର କନସେପ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା। କ୍ଲାସରେ ତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହବ, ମେଜର ଜିନିଷଟା ତ ନିହାତି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିବ। କ୍ଲାସ ନୋଟ୍ସରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ କ'ଣ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷର ବେସିକଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ, ବିଓପି କ'ଣ, ସୋଭରିନ୍ ଡେପ୍ଟ ବଣ୍ଡ କ'ଣ, ସୋଭରିନ୍ ଡେଫଲ୍ଟ କ'ଣ, ହେଲିକପ୍ଟର ମନି କ'ଣ, କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଯାହା ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଜିନିଷର ବେସିକ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ, କି ସେ ମନେକର ଏଫଡିଆଇ କ'ଣ, ଏଫଆଇଆଇ କ'ଣ, ଏଫପିଆଇ କ'ଣ, ମାନେ ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପଢ଼ିଥିଲା, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ଆମକୁ ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ବହି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବା। ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି ଟର୍ମ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ। କାରଣ ଆମକୁ କାଫି ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଇଜି ପକାନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲେ କିଛି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ବୁଝିଲେ। ଇଭେନ୍ କାଫି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଅଛି ନା। ତ ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ହେଲା ଆମ କ୍ଲାସ ନୋଟ୍ସ ହେଲା, ତା ସହିତ ମାକ୍ରୋ, ମୁଁ ତ ଯାହା କରିବି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବି ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ। ଅଲରେଡି ମାକ୍ରୋ ଗତ ଥର ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଥର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ପୁରା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ନୁହଁ, ତାର ଯେତିକି ବେସିକ ଜିନିଷ ଯୋଉ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ମେନଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଦିଟା ପିଲର, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଫିସ୍କାଲ ପଲିସିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଏ ସେ, ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଆମର ଆରବିଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ମେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଦିଟା ପିଲର, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଇଏଟା, ଆମର ଯୋଉ ସିଲାବସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଅଛି,
ସେଥିରେ सोशियोलॉजी रिलेटेड कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड जिंस गुडा सब अछि हैला तो सेगुडा तो ऑलरेडी आमे सोशियोलॉजी काफी जिंस आमे डिस्कशन कर देबा सोशियोलॉजी पढला बेल सोशियोलॉजी रो जो सोशल इश्यूज गुडा हम डिस्कशन हम पळा आसो डेमोग्राफी हैला ये हैला एडो सब पळा आसीबो बुझिछ ना तेणु एगुडा को माने 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 गवर्नमेंट रो पॉलिसी कोन अछि सोशियो सोशियो डेवलपमेंट रे गवर्नमेंट रो पॉलिसी गुडा को स्कीम्स गुडा को हैला किला तापर डेमोग्राफी रे पॉपुलेशन सेंसस सेंसस रे हम 2021 सेंसस टा चली माने 21 जदि आसीगला 21 देखिबा कि वर्तमान प्रिपरेशन गुडा 2011 करबा तेणु एई जो जिंस गुडा का हमको देखिबार अछि इकोनॉमिक्स रो देख खाली इकोनॉमिक्स नै सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेणु सोशल इश्यूज भी अच्छी इकोनॉमिक रिलेटेड जिन जोड़ा अच्छी ताको देखिया पड़ो जो जो जिन लिखा है मनकर से जिन हमको फोकस करार अच्छी गोटे कथा देख गोटे मिनिट छाड़ा क्लियर हम देखिए तो मेन है ସେଇଟା रीजनल डेवलपमेंट भी हाँ जहाँ भी रीजनल डेवलपमेंट अच्छी ये सब अच्छी से देखिए इकोनॉमिक्स तेणु जहाँ जो पॉइंट ये गुड़ा लिखाई इकोनॉमिक्स जो सिलेबस लिखाई ना से सब क्वेश्चन पकाउछन से जिन किसी क्वेश्चन बाछी बाछी पकाउछन हम से भाया प्रिपेयर करबा सब बेले केमिति प्रिपरेशन रो स्ट्रेटजीटा बहुत माने कोन सिंपल आ शॉर्ट रहबा दरकार ताकू गोटे गोले घांटी की आड़ साड़ करके गोटे कले हबनी हला बहुत सिंपल रखिया दरकार आ बहुत माने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहबा दरकार हम जहाँ लिखाई छी पूरा से टू द पॉइंट पढ़िथिबा दरकार आउ आमे डिस्कशन बेले आउ आलोचना बेले गुडाई जिनस आउट साइड जो हेजिवो सेटा हेल्पफुल हेइ पारे आउ किंतु मैक्सिमम जिनस ए भीतर रहबो जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो आउ इकोनॉमिक्स रो आउ गोटे जिनस हला गोटे मिनिट तापर है कौन ना जनरल साइंस आ क्वेश्चन हम कहली जहाँ भी क्वेश्चन एमसीक्यू लगेबो सब प्रीवियस रो क्वेश्चन गुडा लगेबो ऑलरेडी जो क्वेश्चन मन कर हिस्ट्री रो मेडिएवल रो क्वेश्चन को हिस्ट्री मन कर स्लेव डायनास्टी रो क्वेश्चन करछन हला तो स्लेव डायनास्टी रो कोन क्वेश्चन पड़छि प्रीवियस रो आगे आगे सब सॉल्व करिया प्रीवियस रो ओपीएससी खाली में ओपीएससी रे हो विभिन्न स्टेट पीसीएस रे हो कि यूपीएससी रे हो कि विभिन्न एनडीएफ एनडीए रे हो कि विभिन्न एसएससी फेसएससी जते जो एग्जाम जते जा हो सीजीएल पीजीएल चाहे बहुत गुड एग्जाम हो तो जो एग्जाम रे पड़ी ना से सब रिलेटेड जिंस हम पढ़दार अछि खाली से क्वेश्चन आगे सॉल्व करदार अछि स्लेव डायनास्टी रो कोन एम तो प्रिपरेशन होय ना मई फुले हो स्लेव डायनास्टी रो कोन पड़छि क्वेश्चन तो मजा तो लागिवो ना अरे स्लेव डायनास्टी रो कोन पड़छि देखो इवन माने सुल्तान रिजिया रो किसी क्वेश्चन आसी ना नहीं अच्छा मन जो मुस्लिम आग्रेसन हला तो कोन ता भीतर क्वेश्चन आसी ना नहीं मोहम्मद घोरी ऊपर कोन क्वेश्चन आसी तो फर्स्ट तिरोडी युद्ध रो कोन आसी सेकंड तिरोडी रो कोन आसी এই টাইপ বিভিন্ন মেথড পড়িবা তো এই ভলা তো পড়িবা না কোন কোশ্চেন আছে এথুর কোন কোশ্চেন আছে এথুর কোন কোশ্চেন আছে এই তো কোশ্চেন পড়িবা কোয়ার সমান পকাই দেবে কি মেন হলা আম প্রিপারেশন টা সেই লেভেল नाही बोली हमको टेंशन लागुଛି সেই से কোন কোশ্চেন পকাইবো মনে কর আমি যাহা भी পড়ুছন্তি सब জানি গলে টপিক এয়া মনে কর সেনা আমি জিওগ্রাফি ডিসকशन সয়েল ডিসকशन করলে আচ্ছা দেখি জিওগ্রাফি रो जीवा बाहर करबा सॉइल रो कोन पड़छि अच्छा लोमी सॉइल ऊपर कोन क्वेश्चन पड़छि देखि देले को टाइप रो क्वेश्चन पड़छि अच्छा एसिडिक सॉइल ऊपर कोन क्वेश्चन पड़छि अल्कालाइन सॉइल ऊपर कोन क्वेश्चन पड़छि कोन सब आसीबो कोठु क्वेश्चन सब आनिबो कोठु आ मते को ए भला ही प्रिपरेशन करले ही हबो जाय सब जिंस बेस्ट हे जो प्रिपरेशन आ कोठु से माने कोन क्वेश्चन आगो मनरु भाबुछन ना कोन हे प्रीवियस जो कोन जोड एठु छडु घांटी गुंडी को पकोछन तो से भला हमको करियार अछि हला आ जनरल साइंस पे कोन करिया देखो जनरल साइंस रो जो अछि जनरल साइंस रे फिजिक्स आसुची केमिस्ट्री आसुची बायोलॉजी रे बॉटनी जूलॉजी एडा सब आसुची ता सहित साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एडा सब आसु जनरल साइंस रे किंतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन ऑफ जनरल साइंस तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेणु कथा आम तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुड़ा जिन तो आम करेन्ट अफेयर कवर हो सहित जनरल साइंस जो बेसिक जिन गुड़ा बायोलॉजी है बटनी है जूलॉजी है कौन आम कौन फिजिक्स है केमिस्ट्री है एगुड़ा सब तो कथा एगुड़ा तो बहुत भास्ट अच्छी आमको सब पढ़ी हबानी तेणु मेन है कंपाइलेसन पढ़ो जो कंपाइलेसन आम उठेले तरुण गोयल हो कि लुसेंट हो जो कंपाइलेसन आम उठेले तो कंपाइलेसन आम प्रथम कले तो कला माने कौन हम आम जो डिस्कसन हम देखो जनरल साइंस रो बायो डिस्कशन टा मेनली बायो जो होम साइंस ऑप्शनल मन कर होम साइंस ऑप्शनल रे हमरो पेपर 1 रो सेक्शन ए रे अछि कोन फूड एंड न्यूट्रिशन तो सेथि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम टा भलो भाबे बुझे पड़ो ता सहित जो हमरो डिजीज गुडा अछि सब माने जेमि होम साइंस ऑप्शनल रे अछि कोन हमरो 4 नंबर चैप्टर रे सेक्शन पेपर 1 सेक्शन ए 4 नंबर चैप्टर कोन अछि कोन अछि करे थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग थेरापी माने कोन जले तुम डिजीज रे अछो प्रॉब्लम हे जे थेरापी होची सेही टाइम रे को भला न्यूट्रिशन हबो अछि सातरा डिजीज मेंशन करछन आर्थरोस्क्लेरोसिस हैला कि पेप्टिक अल्सर्स हैला कि डायबिटीज हैला कि हाइपरटेंशन हैला
ତ କି ଆମର ଯୋଉ କଣ ମାନେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯୋଉ ସବୁ ମେନସନ ଡିଜିଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମର ଡାଏଟଟା କୋଉ ଭଳି ହେବାର ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ଡାଏଟ ମାନେ କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ କଣ ହବା ଦରକାର, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ରହିବା ଦରକାର। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହେଲା କି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହେଲା କି ମନେକର ପ୍ରୋଟିନ ହେଲା, ଫ୍ୟାଟ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ମିନେରାଲ୍ସ ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଲା, ୱାଟର, ରଫେଜେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଲା। ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ପୋଷଣ ରହିବା ଦରକାର, ଫୁଡ ଗୁଡାକ କଣ କୋଉ କୋଉ ଫୁଡ ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ଫୁଡ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ତ ଡାଏଟରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା, ବା ଥେରାପି ଡାଏଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ। ତ ଏଗୁଡାକ ଆମ ସବୁ ଡିଜିଜ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଡିଜିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉ ଭଳିଆ, ଆଗ ମାଉଥ ଅଛି, ତାପରେ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି କଣ ଆମର ମନେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକର ପୁଣି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତା ତଳକୁ ପୁଣି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ସ, ରେକ୍ଟମ୍, ଆନସ୍, ପୁଣି ଲିଭର ପୋଜିସନ କୋଉଠି, ପାନକ୍ରିଆଜର ପୋଜିସନ୍ସ କୋଉଠି, ହାର୍ଟର ପୋଜିସନ୍ସ କୋଉଠି, ହାର୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ହାର୍ଟ ପୁରା ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଡବଲ ସର୍କୁଲେସନ ହ୍ୟୁମାନର ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଡବଲ ସର୍କୁଲେସନ। ତ ଡବଲ ସର୍କୁଲେସନରେ ମାନେ ଦିଥର ହାର୍ଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ବ୍ଲଡଟା। ତ ତାର କେମିତି ଫଙ୍କସନଟା କୁଆଡେ ଆର୍ଟେରିରେ ଯାଉଛି, କୋଉ ଆର୍ଟେରି କୋଉଠି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଭେନରେ କୁଆଡେ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ପୁରା କେମିତି ପୁରା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଡେପ୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତ ରହିବା ଦରକାର, କୋଉ ଭେନରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଯାଉଛି, ହାର୍ଟ ମସଲ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ହେପାଟିକ ଭେନଟା ଯୋଉ ଯାଇଥିବ, ଯୋଉଠି ହେପାଟିକ ହାର୍ଟକୁ ଯେ ବ୍ଲଡ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି ଯୋଉ ଭେନଟା ବା ଯୋଉ ଆର୍ଟେରିଟା, ସେଇ ଆର୍ଟେରିରେ ହିଁ ଡିପୋଜିସନ ହବ, ପ୍ଲାକିଓ ଡିପୋଜିସନ ହବ ବା ଫ୍ୟାଟ ଡିପୋଜିସନ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ବ୍ଲଡଟା ଯାଇପାରିବନି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବ୍ଲଡଟା ଯାଇପାରିବନି, ବ୍ଲଡ ଥଙ୍ଗଲା ମାନେ ଟିସ୍ୟୁ ଡେଥ୍ ହବ, ତ ଟିସ୍ୟୁ ଡେଥ୍ ହେଲା ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହବ। ଏଇ ଟାଇପର ନା ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ସ ଗୁଡା ଜମିଗଲା ଯଦି ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଦରକାର ହଉଛି କୋଉଠି, କୋଉ ଆର୍ଟେରିରେ ଡିପୋଜିସନ ହେଲା, ଏଟା କୋଉଠୁ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିକ୍ଚର ଥିବା ଦରକାର ଆମେ ପଢିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଖାଲି କଣ ଘୋଷିବା କି, ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଭଳିଆ, ଏଇଠୁ ଆଉଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ସିଷ୍ଟମିକ ସର୍କୁଲେସନ ଆଉଟା ଦେଇକି ସେଟା ବଡି ଆଡକୁ ପାସ ଆଉଟ ହବ ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ବ୍ଲଡଟା ହାର୍ଟରୁ। ତ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ହାର୍ଟକୁ, ହାର୍ଟ ମସଲକୁ ତ ବ୍ଲଡ ଦରକାର, ହାର୍ଟ ପୁଣି ନିଜେ ଫଙ୍କସନ କରିବ କେମିତି, ହାର୍ଟ ମସଲକୁ ଗଲା, ହାର୍ଟ ଯୋଉ ଆର୍ଟେରିଟା ଯାଇଛି ଯଦି ସେଥିରେ ଡିପୋଜିସନ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ସ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍କସନ ଆମର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଟିକେ ବେସିକ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ ହେଲେ ଆମକୁ ବେଟର ଲାଗିବ ହୋମ ସାଇନ୍ସଟା, ବା ହୋମ ସାଇନ୍ସର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମେନଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାର୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ହାର୍ଟଟା କରିଦେଇକି ଟିକେ ଆଉଟା ଦେଖେଇଦେବା, ଆଉଟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟେରି ପଳେଇଛି ହାର୍ଟ ମସଲକୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦଲା କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଡିପୋଜିସନ ହେଲା, ପ୍ଲାକିଓ ଡିପୋଜିସନ ହେଲା। ଯେ ଖାତାରେ ଦେଖିବ ତ ଲାଗିବ ହଁ ପିଲାର କ୍ଲାରିଟିଟା ଭଲ ଅଛି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, କ୍ଲାରିଟିଟା ଭଲ ଅଛି, ତ ମଜା ଲାଗିବ ନା ହୋମ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଫେସର ଯେ ଖାତା ଦେଖିବେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲେଖିଛି ବୋଲି। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଟିକେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟିର ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ହୋମ ସାଇନ୍ସର ତା ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜିର ବେସିକ ବାୟୋଲୋଜି କ୍ଲାସ ହବ, ଯୋଉମାନେ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ଥିବା, କାରଣ ଆରଥରକ ଆମେ ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଏଥର ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଡିସ୍କସନ ହବ। ତେଣୁ ବେସିକ ବାୟୋଲୋଜିର କିଛିଟା କ୍ଲାସ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମେନଲି ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟା ଦରକାର, ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ମେନଲି ଦରକାର ଆମକୁ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଚାପ୍ଟରଟା ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଟା ଟିକେ ବେଟର ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ପାଇଁ ମେନଲି କାରଣ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସଟା ତ ଆମର ଇଏରେ ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ନାହିଁ, ମେନରେ ତ ଏମିତି ନାହିଁ, ମେନରେ କେବଳ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଥର ଯେମିତି ପଡିଲା ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି କଣ ଅପ୍ଟିକ ଫାଇବରର ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା କଣ ପଚାରିଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ସ୍ନେଲ୍ସ ଲ ହେଇ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଘରେ ମନ ଥିବ ତ ଲେଖିବା, ପିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ପିଲାଙ୍କର ଆମ ଓପିଏସସିରେ ଜେନେରାଲ ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁନଥିଲା, ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପଡିଥିଲା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କଥା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ପଚାରି, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ତ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ତ ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବରରେ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଉଛି ତାର କୋଉ ମେକାନିଜମଟା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ସେଇଟା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତେଣୁ କଥା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସଟା ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରିଲିମରେ ମେନଲି ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତ ଆମକୁ କ୍ଲାସରେ ବାୟୋଲୋଜିର ବେସିକ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଡିସ୍କସନ ହବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ, ଆଉ ତମକୁ ସେଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ଫିଜିକ୍ସର ବି ସେଇଭଳିଆ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମେନଲି ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ପଚାରୁଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କେମିକାଲ ନେମ୍ ଗୁଡାକ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ପଚାରୁଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଲ, ଫିଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଗାନିକ ଇନଅର୍ଗାନିକ ସବୁ ଗୁଡା ପଡିବ, ତା ନାହିଁ, କମ୍ପାଇଲେସନ ପଡିବା, ତାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ସାରି ହବନି। ତେଣୁ ଯେତିକି କମ୍ପାଇଲେସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏନସିଆରଟି ବହିକୁ କମ୍ପାଇଲ କରିକି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବା ବାରମ୍ବାର ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାଁ ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଟାଇପର ଟିକେ ବ୍ଲୁ ଭିଟ୍ରଲ ମନେକର, ଗ୍ରୀନ ଭିଟ୍ରଲ, ବ୍ଲୁ ଭିଟ୍ରଲ, ଏଇ ଟାଇପର ଗୁଡା କଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା କଣ, କି ସୋପ ବିଷୟରେ କଣ, ଏମିତି ଟିକେ ବେସିକ ବେସିକ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମରେ ଅଲରେଡି ପଢିଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି କରିଦବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛି। ତେଣୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆମକୁ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ କାଫି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ, ବାୟୋଲୋଜି ହଉ ବା ଫିଜିକ୍ସ ହଉ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଆମର 7ଟା ସେକ୍ସନ ଅଛି, ଇଏ ତ 6ଟା ସେକ୍ସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ, 7ଟା ସେକ୍ସନ। ତେଣୁ 7ଟା ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ଅଛି, 7ଟା ସେକ୍ସନକୁ ଆମର 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍,
ତେଣୁ 100 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 7 କଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ 14ଟା ସମଥିଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେକ୍ସନରୁ 14 କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ନହେଲେ କୋଉଠୁ 12-13ଟା କି କୋଉଟା 8-9ଟା 10ଟା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କୋଉଟା 16-17ଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 14-15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି ସେକ୍ସନରୁ ଆସିବ, ମାନେ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି। ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ବି ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ବି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଆମେ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଆଉ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ବାକି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ପଲିଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେତିକି ପଢୁଥିବେ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ମେନଲି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଆମେ ପଢିବା ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଲଗେଇବା, ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିର ବେସିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ହବ। ବାୟୋଲୋଜି ହଉ ଫିଜିକ୍ସ ହଉ, କାରଣ ଦେଖ ବେସିକ୍ର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଅଛି କି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ମାନେ 6 ମାସ ସମୟ ଅଛି ନା, କୋଉଠି ବେଶୀ ସମୟ ଅଛି କି? 6 ମାସ ତ ଅଲରେଡି ଏଠି 6-7 ଦିନ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ବି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ବେସିକ୍ର, କାରଣ କହି ହଉନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା, ପଢିପାରେ ତ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମନେକର ସ୍ପେସ୍ ହେଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥର ପକେଇଥିଲେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନର କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାହିଁକି କମ୍ୟୁନିକେସନ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଏରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସେମାନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆଉ ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନା, ଏଇଟା ବେସିକ୍ଟା। ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ଟା କାହିଁକି ବେଶୀ ହଉଛି, ଏଇଟା ବେସିକ୍ଟା ପୁରା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ୟୁପିଏସସି ପ୍ୟାଟର୍ନ କଲେ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 2021ର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଡି ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲା ମାନେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ପାର୍ଟଟା, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିବା। ମେନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ପ୍ରିଲିମରେ ଏତେ ରେଲିଭାନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନହେଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ, ଯାହା ବଳି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ସଟରଡେ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସବୁ ଯେମିତି କହିଲି 2 ବର୍ଷର କରିବା। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ସବୁ ମାନେ ଦେଖ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି, ପଲିଟି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଏତେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଓପିଏସସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓପିଏସସି ବାଲା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆରାମରେ ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ବନେଇଛେ ସେଇଥିରୁ କରିହବ। ଆଉ ଯଦି ଏମାନେ ଏଥର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯଦି ପକେଇଲେ, ତଥାପି କ'ଣ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୁଝୁଛ ନା, ପୁରା ତ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେନି ନା, ପୁରା ୟୁପିଏସସି ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିଦେବେ, ପୁରା ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେପ୍ଥରେ ପକେଇଦେବେ କି? ୟୁପିଏସସି ବାଲାଙ୍କର ବି ଏତେ ଆଉ ଡେପ୍ଥ ଅଛି, ବୋଧେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ଅଛି। କଟଅଫ୍ ଏମିତି ଡେପ୍ଥ ପକେଇଲେ କଟଅଫ୍ ବି ବହୁତ କମ ଯିବ, କେତେଟା ପିଲା କରିପାରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହବାର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯିବା। ଟିକେ ଆଉ ହାଇ ଡେପ୍ଥର, ଟିକେ ଅଧିକ ଡେପ୍ଥର ଦେଖିଯିବା, ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବା ହେଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ତ ଯୋଉ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ମୁଁ କରିଛି, ତ କରିଦେଇଛି, ସେତିକି ତ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଯଦି ମତେ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିହବ, ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଟିକେ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରି ଯିବା ଯଦି ଦରକାର ହେଲା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ସଣ୍ଡେରେ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଡେ, ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସେଇ ସଣ୍ଡେରେ ତା ପାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଇଥିବ ସେଇ ସଣ୍ଡେରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ। ଇଏରେ କମିଂ ସଣ୍ଡେ ଯୋଉ ଆସିବ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ, ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହବ, ଡିସ୍କସନ୍ ହବ। ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି କିଛି କୋଉଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ସଣ୍ଡେରେ ହେଲା। ସଣ୍ଡେଟା ଟେଷ୍ଟ ଡେ ରହିଲା, ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ ଡେ ରହିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଡେ ସଣ୍ଡେରେ ରଖାଗଲା ହେଲା। ଆଉ ବାକି 6 ଦିନ ଯୋଉ ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଚାଲିବ। ଏମିତି ହବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା, ଆମକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ଆମକୁ 4ଟା ୱିକ୍ ପଡ଼ିଲା, 4ଟା ୱିକ୍ ମାନେ 4 ଥର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ା ହେଇଥିବ, 4 ଥର ଜିଓଗ୍ରାଫି, 4 ଥର ପଲିଟି। ଆଉ କଥା ହେଲା କି ମଝିରେ କେବେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ମନେକର, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହବନି ମନେକର, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହବ ଯେମିତି କରିକି, ମାନେ ସଣ୍ଡେରେ ରଖିକି, ସଣ୍ଡେରେ ଦିନରେ ଆମର ଫ୍ରି ରହୁଛି ନା, 2ଟା ବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବା ସଣ୍ଡେରେ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା କୋଉ ଦିନର, ସେଇଟା ସଣ୍ଡେରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହବ। ସଣ୍ଡେରେ 2 PM ରେ କରିକି କ୍ଲାସ୍ ହବ। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବନି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମାନେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମନେକର, ସେଇଟା ସଣ୍ଡେରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହବ, 2 PM ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ସଣ୍ଡେରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଲା। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଯୋଉଦିନ 2 PM କ୍ଲାସ୍ ହବ ସେଇଦିନ ହବ, ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସଣ୍ଡେ ସେମିତି ରହିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ 6 ମାସ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରି ଯିବା ହବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ମନେକର ଆଜି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆମର ମଣ୍ଡେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତ ମଣ୍ଡେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ମନେକର ଆମର ମନେକର ଆମେ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, କି ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ତା ପରଦିନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହବ ଜୋଗ୍ରାଫିର ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ MCQ କରିବା।
स्लेव डायनेस्टी गत जो डिस्कसन है तो तुमको करिया दरकार नहीं मु 10टा क्वेश्चन सेट करथिबी से 10टा क्वेश्चन मु तुमको पचारिबी आंसर करिवो तापर डिस्कसन माने एठी आंसर न कहले भी माने तुम लिखिकी जो हमर अछि मेसेज रे लिखि दबो बी आंसर हबो कि सी हबो कि डी हबो तो 10टा खंडे करिवा आ सेई जो 10टा क्वेश्चन मु बनेइथिबी सेई 10टा क्वेश्चन को मु तुमको कोन करबी ना 10टा क्वेश्चन रो पीडीएफ दे देबी बनेइकी बुझियो तर आंसर सहित आंसर कोडा हबो तो आंसर तो हम क्लास रे डिस्कसन करदो तो राइट मार दबो ता पीडीएफ दे देबी माने क्लास होला पर से पीडीएफ टा पठा देबी कारण ए जो 10-10टा क्वेश्चन हबो माने हम डेली 10-10टा क्वेश्चन कले हम पाखरे माने अछि 6 मास समय 6 मास रे 30 दिन लागे 6 18 180 दिन 180 दिन छाड़ 150 दिन माने हला 30 दिन छाड़ दियो माइनस कर दियो 150 दिन रे जदी प्रतिदिन हम 10-10टा क्वेश्चन करछन 10-10टा क्वेश्चन करछन तो 150 दिन आउ 10 दिन भी काटी दियो 120 दिन भी कर दियो 120 दिन मिले 120 दिन इंटू 10टा क्वेश्चन हला माने केते 1200 क्वेश्चन हला 1200 क्वेश्चन जो हबो से 1200 क्वेश्चन हो मोस्ट बहुत बढ़िया माने मु खोजी खोजी भलो भलो क्वेश्चन जो गुडा बेसिक लेवल रो बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन गुडा पढिबार प्रोबेबिलिटी अछि से 10टा क्वेश्चन बनाई आ से 10टा माने 1200 क्वेश्चन हिगला परीक्षा पूर्व आ से 12 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हिगिथिबो आ सेटा हम क्लास डिस्कस ताको पीडीएफ बनै फाइल करि रखि देथिबो परीक्षा पूर्व गलो से 100 कोटा कोन क्वेश्चन देखि देथिबो टिक माने एटा सब सेक्शन करके होथिबो ना सब इयरो होथिबो आ गोटे पॉइंट हैला एटा करबा आ गोटे पॉइंट हैला हम जो 6 मास समय अछि जनवरी फेब्रुआरी सॉरी मार्च अप्रैल मे मास शेष सुधा एटा तो मार्च मास चलता और अप्रैल तापर मे मास शेष सुधा हमर प्राय जो बेसिक कांसेप्ट डिस्कशन सब सर जाइथिबो प्राय सर जाइथिबो मे मास शेष सुधा हैला तापर लाउ 3 मास रहबो अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त 3 मास रहबो तो जून जुलाई अगस्त रो टेस्ट डबल होबो सेतलो सप्ताह वीकली दीटा टेस्ट करियो कारण एतलको आ कांसेप्ट डिस्कशन पाखा पाखी सरी जोनी एते सेतलको टेस्ट रो येटा बढ़े दबा माने फ्रीक्वेंसी टा बढ़े दबा ए 3 मास रे लास्ट 3 मास रे एमसीक्यू टेस्ट उडा खाली आउ हला ए सो चलिबो एमसीक्यू टेस्ट होला किंतु वर्तमान जो 3 मास चलिबो माने मार्च अप्रैल में ऑप्शनल टेस्ट हो वर्तमान जो संडे रे टेस्ट हबो संडे रे तो माने संडे रे नो डाउट कोन एमसीक्यू टेस्ट तो 50-50 हबो ता सहित जो मानक रेस्पेक्टिव ऑप्शनल जे जहा रखिचो ऑप्शनल रे टेस्ट हबो ऑप्शनल टेस्ट संडे को संडे हबोनी ऑप्शनल टेस्ट हम कारण ऑप्शनल तो लिखिया पड़िबो ना आंसर तो मु वीकली देखिबा जे एटलीस्ट हम चेष्टा करबा गोटे वीक रे गोटे ऑप्शनल रे किछटा टेस्ट करिया पय हला किछटा मु क्वेश्चन देथिबी से क्वेश्चन टा को से संडे रे डिस्कशन हबो संडे रे आगो पीटी डिस्कशन हैसला परे माने एमसीक्यू डिस्कशन हैसला परे प्रीलिम क्वेश्चन तापर ऑप्शनल क्वेश्चन डिस्कशन हबो जार जो ऑप्शनल थिबो से पिला माने अटेंड करबो हला तेनु ऑप्शनल रे हम क्वेश्चन करि चलिबा वर्तमान कारण देखो क्वेश्चन इज द की आई एम टेलिंग यू ऑप्शनल हो जहा हो क्वेश्चन आर द की तेनु जते क्वेश्चन करबा क्वेश्चन पर हम जते होल्ड रहबो सेते हमरो परफॉर्मेंस भलो रहबो हम जानि जो को क्वेश्चन पड़िबो तो हम फोकस ता सेही एरिया रे काफी रहउतो तो बेसिक डिस्कशन से तो आमे जो मन कर हम एबे सोशियोलॉजी रे काल मार्क्स सरी गला तो काल मार्क्स ऊपर क्वेश्चन वर्तमान टेस्ट करबा कि डरखाम भी तो इंटरनेट प्रॉब्लम होला बोली रो भी प्रॉब्लम हे गला डरखाम भी सर जांदा तो डरखाम रो भी क्वेश्चन हम करथान हला ए टाइप रो किछि किछि क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन वर्तमान डिस्कशन चलिबो ऑप्शनल क्वेश्चन चलिबो अप टू 3-4 मास पर्यंत वर्तमान तो प्रीलिम पाई आसीबो लास्ट 3 मास के आ केते समय रहबो तो ऑप्शनल बंद हो जिवो ओनली प्रीलिम ओनली चलिबो कोन ओनली पीटी चलिबो पीटी क्वेश्चन एमसीक्यू चलिबो तापर प्रीलिम पर पुनी हरे ऑप्शनल चलबो एबे किंतु प्रथम 4 मास जो समय अछि एबे ऑप्शनल रो क्वेश्चन प्राय टेस्ट करबा सब मझरे मझरे आ गोटे कथा हला जे वर्तमान कोन अछि ना होम साइंस रो जेहेतु मैक्सिमम पिला जो हम जॉइन करछन सो होम साइंस ऑलरेडी पढी सारि छ थरे त होम साइंस रो हम चैप्टर वाइज टेस्ट हबन वर्तमान होम साइंस रो वर्तमान सेक्शन वाइज टेस्ट हो चारटा सेक्शन अछि पेपर 1 पेपर 2 रो सेक्शन वाइज सेक्शन ए सेक्शन कारण ऑलरेडी पढी दैछ ना वर्तमान हमको कोन करे केते ऐड ऑन करियार अछि आ न्यू न्यू जिंस को ऐड करि हबो क्वेश्चन आ कोन लिखि हबो तो सेगुडा हम करियार अछि तो सेथि पई होम साइंस रे वर्तमान कोन करिवो ना हम सेक्शन आ चैप्टर वाइज टेस्ट न करिकि वर्तमान हम कोन कर चैप्टर वाइज कले काफी लेट हबो चैप्टर वाइज न करिकि हम करिबा कोन सेक्शन वाइज टेस्ट करिबा सेक्शन वाइज टेस्ट कर प्रति सेक्शन रो क्वेश्चन के हम डिस्कशन हबो आ नुवा कोन ऐड ऑन करि हबो आ की क्वेश्चन के बेनिफिट हबो देखो एटा जो क्वेश्चन हबो इवन भी जोन को इंडिविजुअली प्रॉब्लम होउची हला मते इंडिविजुअली कॉल कर परिबो क्लास रे जते डिस्कशन हला बाकी जर इंडिविजुअल प्रॉब्लम होची ए क्वेश्चन आ कोन लिखै थांदा कि आ कोन सारे मते प्रॉब्लम लागुची कि कोन होउची तो हेटा डिस्कशन करी हमको जते कि नॉलेज अछि हम भितरे हम ताको शेयरिंग कला माने एटा आउटी बेटर क्वालिटी हबो आंसर क्वालिटी बढ़िबो आ जते आंसर क्वालिटी भलो लिखबा सेते मार्क हमर बेटर हबो जते डिस्कशन हबो जते पढिबा सेते आंसर बेटर हबो सेते आंसर बेटर क्वालिटी आंसर बाहरिबो कोन से आंसर परफेक्ट आंसर न हम टेलिंग हम जो परीक्षा द्वारा लिखियो परफेक्ट आंसर की तो सम एक्सटेंट ठीक अछि तो से बेला हम जते बढ़िया लिखबा सेते बढ़िया आंसर हबो जते बढ़िया पढिबा जते बढ़िया डिस्कशन करबा से जिंस आहुरी बेटर हबो आहुरी बेटर हबो तो से अनुसार हम करियर अछि कोठी रिपोर्ट किछ रिपोर्ट रिकमेंडेशंस कथा लिखिबा कोठी गवर्नमेंट स्कीम कथा एथर जेम तो ओपीएस रे होम साइंस तो पढिथिला
ମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଟା ସ୍କିମ ର ନାଁ ଲେଖ ତ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କର ରାଇଟ୍ ପଡୁଥିଲା ନା ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଡାଇନାମିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦେଖ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ର ଅଲରେଡି କାଫି ନୋଟ୍ସ ଆର୍ଥର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆର ନୋଟ୍ସ ଦିଆ ହେଇନି ମନେକର ଯୋଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକର ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନେଇକି ଏଥର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ହେଲା। ତା ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କଣ ଦେବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ଆମକୁ ଯେତିକି ଯଦି ହେଇପାରିଲା ହେଇପାରିଲା ନହେଲେ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଟା ନୋଟ୍ସ ଲେଖିକି ପିଡିଏଫ ବନେଇକି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି କଥା ହେଲା ସୋସିଓଲୋଜିର ଏଥର କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତିକି ଟପିକ ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜିର ଆଥର ଆମ ନୋଟ୍ସ ବନିନଥିଲା ଆଥର ମେଜର ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଇଏ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ତ ସୋସିଓଲୋଜିର ଯେତେ ଟପିକ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଟପିକର ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ଏଥର ଦିଟାଙ୍କ ପେପର ପେପର 1 ପେପର 2 ର। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବନେଇବି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଜିଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ। ଏବେ ତମକୁ କାଲମାର୍କସ ନୋଟ୍ସ ପଠେଇଥିଲି ଲେଖିଥିବ ଏଇଭଳିଆ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ସବୁତିକ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବନେଇବ ଆର ସୋର୍ସ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ମନରୁ କିଛି ଲେଖୁନି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଲେଖା ହଉଛି। ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ତ ଓପିଏସସି ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ ୟୁପିଏସସି ଯୋଉ ମାନେ ୟୁପିଏସସି ରେ ଟପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ୱେବସାଇଟରେ କାଫି ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି କାଫି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ ପ୍ଲସ ବିଭିନ୍ନ ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାରଙ୍କର ବହିରୁ ଆମର କୋଉଟା ଆମର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ମୋ ମତରେ ସୋସିଓଲୋଜିର ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ରୁ କିଛି କିଛି ସବୁ ମିଳେଇକି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ ବନାହବା ଫାଇନାଲ ଜିଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଟା ବନାହବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ସବୁଠୁ ଓଡିଶାରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଆଠୁ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କିଏ ଲେଖୁଥିବେ ବନେଇଥିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କରିବା ଏଇଟାକୁ ତମେ କରିବ ଜିଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କରିବ ଏଥିରେ କାଫି ଥିଙ୍କର୍ସଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିବ କାଫି କ୍ରିଟିସିଜମ ର ଯୋଉ ରହିବ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଡିଟୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇକି ଲେଖିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଜିନିଷଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଥିଙ୍କର୍ସ ପାର୍ଟର ବେସିକ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋ ମତରେ ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କ ନୋଟ୍ସଟା ପଢ ଖାଲି ଥିଙ୍କର୍ସ ପାର୍ଟଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ବୁଝୁଛ ନା ସେ ଜିନିଷ ପଢିଲେ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ବଢିଆ ପଡିବ ସୋସିଓଲୋଜିର ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କ ନୋଟ୍ସରୁ କେବଳ ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଥିଓରି ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉତିକ ତାପରେ କାଲମାର୍କସ ତାପରେ ଡରଖାଇମ ତାପରେ ୱେବର ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ ତାପରେ ଆରକେ ମଟନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଥିବ ସେଇ ସବୁ ଆମେ ପଢିଦେବାର ଅଛି ତାପରେ ଜିଏଚ ମିଟ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଜିଏଚ ମିଟ ଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ୟୁଜ କରିବା ଥିଙ୍କର୍ସରେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏତିକି 5ଟା ଥିଙ୍କର୍ସ ସେଥିରୁ ପଢିଦିଅ ଜିଏଚ ମିଟ ବି ଅଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ପଢିଦେଲେ ବି ବେଟର ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗ ପଢିଦେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଢିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଙ୍କର୍ସର ବେସିକଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ବନିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଜିଷ୍ଟ ନୋଟ ସବୁ ଦେବି ନା କଣ କରିବାର ଅଛି କ୍ରିଟିସିଜମ ଯାହା ଯାହା ଥିଓରି ଅଛି ସେଟା ବନେଇ ଦେବି ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟର ଏଥର ବନିବ ପେପର 1 ପେପର 2 ଦିଟାଙ୍କର ବନିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସୋସିଓଲୋଜି ଆଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ କାହାର ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ହଉଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କରିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ପଢିବା ସେତେ ଆମ ଆନ୍ସର ବେଟର ହବ ଯେତେ ପଢିବା ସେତେ ଆନ୍ସର ବେଟର ହବ ବୁଝିଲା। ତ ହବ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ ଚାଲିବ ଏବେ 4 ମାସ ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 4 ମାସ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଆଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ହୋମ ସାଇନ୍ସର ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ପଢା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯାହାର ବି କୌଣସି ଭିଡିଓ କିଏ କ୍ଲାସ କରିନି ଅଲରେଡି ଆମର ଯୋଉ ଗତ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓଟା ସବୁ ଅପଲୋଡେଡ ଅଛି ତମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଦବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ସବୁର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ସବୁର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡେଡ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦବ ଯଦି କଥା ପୁଣି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଏଥର କଣ କରିବା ନା ଆମେ ହୋମ ସାଇନ୍ସର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖିବ ତାପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା ହୋମ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କାରଣ ହୋମ ସାଇନ୍ସର ସେଇ କୋଶ୍ଚିନଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡୁଛି ହୋମ ସାଇନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ ସୋସିଓଲୋଜି ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ ପଡିବ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଟପିକରୁ କୋଶ୍ଚିନ ଆସିବ ଏଠି ଆମକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆମେ କରୁଛେ ହଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ଆସିପାରେ ଏଇ ଟପିକରୁ କୋଶ୍ଚିନ ଆସିପାରେ ସେଠି ଆମେ ମାନେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଆସିପାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ କଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡୁଛି ସେଇ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଟା କୋଉ ବର୍ଷ ପଡୁନି ସେଇ ଫାଇବର ଟୁ ଫାବ୍ରିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ଲୁମର ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଟା କଣ ପଡୁନି ଏଟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଡୁଛି। ହୋମ ସାଇନ୍ସ ବିୟୁଟି ଅଫ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ହେଇ କୋଶ୍ଚିନଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ହେଲା ତାକୁ କେତେ ବେଟର ଲେଖି ହଉଛି ମାର୍କଟା ସେତେ ବେଟର ଆସିବ ଲେଖାଟା ହଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏମିତି କରିବା ଅପସନାଲ କ୍ଲାସ ବି ହବ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ ବି ହବ ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଡେ ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଣ୍ଡେରେ ତମେ ବହୁତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଦବ ଆଉ ଯାହାର ଯୋଉ ଅପସନାଲ ଅଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦବ ଆଉ ଯାହାର ଅପସନାଲ ନାହିଁ ମନେକର ଓନ୍ଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମର ଯାହାର ଏଇ ଦିନ ଅପସନାଲ ନାହିଁ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଓଲୋଜି ନାହିଁ ସେ ତ ନିଜର କରିବେ ଅଲଗା କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଅପସନାଲ ବି ଅଛି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଓଲୋଜି ନେଇକି ଅଲଗା ଅପସନାଲ ରଖିଛ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ବେଟର ଲାଗିବ ହେଲା ମାନେ ଏବେ ଏତେ ଟାଇମ ଅଛି ନା ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ ପରେ ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ 3 ମାସ ସମୟ କଣ କଣ ସରିବ କେତେ କଣ କରିସାରିବା ଦିବେଠୁ କରିନଥିବା ଏବେ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ ରିଭିଜନ ଲାଗିବ ଖାଲି 3 ମାସର ରିଭିଜନ ଲାଗିବ ରିଭିଜନରେ ଓକେ ହେଇକି ବାହାରିବ ପୁରା ବୁଝିଲା।
ତେଣୁ ଏତିକି କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କରିବା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଡେ ହେଲା, ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇବି ଯୋଉ ଇଏର ଟେଷ୍ଟଟା କୋଉଟା ଅପସନାଲ ଟେଷ୍ଟଟା, ଏଇଟା ତ ସଣ୍ଡେରେ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ୱିକରେ କେବେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇପାର, କାରଣ ଏଟା ଟିକେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଟାଇମ ଠିକ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଦିନ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏମସିକ୍ୟୁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଦିଆହବ ମାନେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଟେଷ୍ଟଟା ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେବି। ସଣ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତମକୁ ମାନେ ସଟରଡେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିକି ମୋର ରାତି ଯେତିକି ରାତିରେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିବ 3ଟା 4ଟା ରାତିରେ 5ଟା ରାତିରେ ସକାଳ ବେଳା ସରିବ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଦେଇଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ତମ ଶୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ମୋ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କରିଦେବାର ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେଇକି ପଠେଇଦେବାର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଲା। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟଟା ଏଥର ମୁଁ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରୁନଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ବୋଲି କାରଟା କୁହନଥିଲା। ଏବେ ରେଜଲ୍ଟଟା ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ହବ। ଡିସପ୍ଲେ ହବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାହବ ଯେ ଟପର ସ୍କୋର କେତେ, ତମ ସ୍କୋର କେତେ। ତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ ଟପ୍ କରିଛି ତାର କେତେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଗୁଗଲ ଫୁଗଲ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଲେବୁଲଟାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ କିଛି ନ ପଢି ଗୁଗଲକୁ ଲେଖିଲେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଗଲରୁ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଗୁଗଲ ଟୋଟାଲ ଛୁଇଁବନି। ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମର କେତେ। ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ଡିଟୋ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଦବ। ଗୁଗଲ ଟୋଟାଲ ଛୁଇଁବନି। ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଗୁଗଲରେ, 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦବା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଗଲାଣି 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଗଲରୁ ଲେଖିଦବା, ଏଇଭଳିଆ ନୁହଁ। ଭୁଲ ହେଇଯାଉ, ଜିରୋ ଆସୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲରୁ କେବେ ଦେଖିବନି ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁଛ ଡିସ୍କସନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବ କଣ ଅଛି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ସାମରେ କେବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହଲ୍ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ହଁ ମତେ ଏବେ ଦେଇଛି, ମତେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ନେବି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ସମୟରେ ଯେତିକିଟା ଆସୁଛି କରିବି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଗୁଗଲରୁ ଦେଖି କୋଉଟା ଆନ୍ସର କଣ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଏରେ କେବେ ଗୁଗଲ ଦେଖିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ କାରଣ ତ ଆମେ ତ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ହଉନି, ଜଣେ ଦେଖିକି ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବ। ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆମେ କେତେ ନିଜକୁ ମାନେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ପ୍ରତି କେତେ ଲୟାଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣି ହଉନି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେ କେବେ ଦେଖିବନି ହେଲା, ଗୁଗଲରୁ କେବେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବନି। ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ କଥା ହେଲା ଯେ ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ, ଯୋଉ ଅପସନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଅପସନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ସବୁ ହବ 150 ମାର୍କ ଲେଖେ। 150 କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ 200 ମାର୍କ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ 150 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହବ। 150 ମାର୍କ ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦିଟା, ସେମାନଙ୍କର 60 କି 30 60, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, 30 ମାର୍କ, 60 ମାର୍କ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି କରାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରତି ୱେରେ କରିଚାଲିଥିବା, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଟର ପ୍ରିପାରେସନ ହବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭିତରୁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସଜେସନ ଦେବାର ଅଛି କୁହ ମତେ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ସଜେସନ ଦେବାର ଅଛି କି ଆଉ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିହବ ଯଦି କୁହ। ଏତିକି ମୁଁ ଭାବିଛି, ଏତିକି ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଷ୍ଟ ହବ। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ପଢି ଚାଲିବା 6 ମାସ ଏବେ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ମତେ କହୁଥିଲେ ଦେଶରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଟା ଟିକେ ରହୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ 4 ଥର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢା ହବ, 1.5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ହବ। ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସରେ କାଫି ଜିନିଷ ମେଜର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିପାରିବି। ସବୁ ତ ଜିନିଷ କରିହବନି, ମେଜର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିପାରିବି। ସେତିକି ପଏଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବହିରୁ ଏନସିଇଆରଟି ବହିରୁ ପଢିବ ଯାଇକି। ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଏତେ ଟାଇମ ନାହିଁ ନା ଆମେ ପୁରା ଜିନିଷ ସବୁ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମେଜର ଯୋଉଗୁଡା ପ୍ରିଭିୟସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମରେ ପଢିସାରିଛି, ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଟଚ୍ କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପରେ ଆଉ କାହାର କିଛିଟା ସଜେସନ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିହବ ଯଦି। ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲଟା ସମୟ ଲେଖିଦିଅ। ମଣ୍ଡେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ବି ଲେଖିଦଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଫଲୋ ହବ ହେଲା। ମଣ୍ଡେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଟ୍ୟୁଜଡେ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ୱିକରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ 6ଟା ପାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଯିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାନେ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଟ୍ୟୁଜଡେ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ୱେଡନେସଡେ ପଲିଟି।
ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ଦେବାର ଅଛି କି? sir. କୁହ କଣ କରିବା କୁହ? ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବା କଥା କୁହ, ସେଟା ଆମେ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିବା। Sir, sociology test ଟା କେବେ Sunday ନା ଆମେ ସବୁ ଲେଖିକି ଟେଷ୍ଟ ନବା? ସଣ୍ଡେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ। Okay. ସୋସିଓଲୋଜି ସଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ସଣ୍ଡେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଣ୍ଡେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଅପସନାଲ ଗୁଡାକ ତମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମାନେ ଇଏରେ ମାନେ ପୁରା ୱିକରେ ଯେବେ ଲେଖିକି ପଠେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟଟା ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ହବ, ଏମସିକ୍ୟୁଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ କ୍ଲାସଟା ତମେ ସଣ୍ଡେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ସଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଦେବାର ୱିକ୍ ଅଛି। ଭିତରେ ଆମେ ହଁ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର କୋଉ ଦିନ ରହିଲା? ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଥର୍ସଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସଟରଡେ। ହେଲା, ଏତିକି ତ ରହିଲା ଆଉ। ଦେଖ କାଲି ଅଛି ୱେଡନେସଡେ। ୱେଡନେସଡେରେ କାଲି ଆମର ରହିବ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ, ହେଲା, ଆଉ ପଲିଟି ରହିବ, ହେଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ପଢା ଚାଲିବ, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ସବୁର ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଜିଏସ୍, ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଜିଏସ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଜିଏସ୍। ମେନ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିଏସ୍ ସେତେବେଳକୁ ପଢାଯିବନି, ଏଇ ସବୁ ଜିଏସ୍ ରେ କଭର ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ କଭର କରିବେ। ଧର ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ମେନ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦରକାର, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସେ 3 ମାସ ଯୋଉ ମିଳିବ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ, ସେତେବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ବୋଥ୍, ହେଲା। ତେଣୁ କାଲି ଯୋଉ ପଲିଟି, କାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 12 ରୁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା ଡେପ୍ଥରେ ଯେତିକି ନୋଟ୍ ବନେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମକୁ କହି ଚାଲିବି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲିବ। ଆମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିପିଏସପି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଡିପିଏସପି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଏତିକି ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ଆମକୁ ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ପୋର୍ସନ ଉପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଆମକୁ ସବୁ। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବ। ତେଣୁ କାଲି ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 12 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର କୁହ ମତେ। ଏବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ଯେ 7:30 ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯାହାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହବ। ଯାହାକୁ ମନେକର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହବ, ଯାଇକି ସେଇ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି, କାରଣ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ହବନି, 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପେସେନ୍ସ ରହିବନି, ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଗଲା କି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଉ ଶୁଣିପାରିଲି କି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଶୁଣା ପାରିଲାନି, ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣାଗଲାନି, ତ ସେଇଟା ଅଲଗା। ସେତେବେଳକୁ ତମେ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣ। ଏଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କିଏ କରୁଛି, ସେମିତି ହବନି, କାରଣ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଲେ ଶୁଣି ହବନି, ହେଲା। ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ରେ, କି ମନେକର ପରେ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ବି ରେକର୍ଡ ଦେଖିପାରିବ, ହେଲା, ସବୁ କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଣିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି? ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ତ? ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ବିଏସଏନଏଲ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଆଜିଠୁ, ତ ଭଲ ଚାଲିଛି ତାମାନେ। ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବନି। ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେତେ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଜିଓଟା ବି ଆମର, କାରଣ ଜିଓ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆର ବର୍ଷ ବି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଜିଓ, ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା। ଯଦି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ହେଲା, ସେଟା ଅଲଗା ଜିଓର ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ। ସେଟା ହେଲା ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଜିଓ ବିଏସଏନଏଲ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରହିଲା। ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ଦେବାର ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଏତିକିରେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା? କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଠିକ୍ରେ, ହେଲା। କାଲି 7:30 PM ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 12 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ୱେଡନେସଡେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ହେଲା। 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହବ, ତାପରେ ପରଫେକ୍ଟଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହବ ଅପସନାଲ। 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ, 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ, ହେଲା। ସାର୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲା। କଣ ଥିଲା କୁହ? ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କର୍ସ ପରେ ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେଟା ଟପିକ୍ ରହିବ? ଆମର ଟୋଟାଲ ହଉଛି ସୋସିଓଲୋଜି ହଉଛି 24ଟା ଟପିକ୍, 24ଟା ଚାପ୍ଟର, ହେଲା। 24ଟା ଚାପ୍ଟର, ପେପର 1 12, ପେପର 2 12। ଆଉ ଯୋଉ ପେପର 1 ର ଥିଙ୍କର୍ସ ପାର୍ଟ ହଉଛି 4 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର। ସେଥିରେ 5ଟା ଥିଙ୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଥିଙ୍କର୍ସ ହେଲା ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଥିଓରି, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି।
कौन सोशियोलोजी जहाँ भी हम पढ़ा जिते इनसीडेंट घटुची सोसाइटी रे एगुड़ा सब गोटे घटना सोशियोलोजिकल घटना गुड़ाक तेणु ताकू वर्णना करने को जाए कहीं सेमती है कौन तार इंपैक्ट कौन ये जिनसा वर्णना करने आमको विभिन्न दृष्टिकोण में आम जिन को विश्लेषण करवा आनालीसिस करवा कौन से आनालीसिसटा सत नुहे कौन से आनालीसिसटा संपूर्ण सत्य नुहे कि संपूर्ण मिथ्या नुहे दैट इज एक दृष्टिकोण मात्र से दृष्टिकोण गोटे दैट इज इंग्लिश से कहते पर्सपेक्टिव है विभिन्न प्रकार पर्सपेक्टिव अच्छे जो आम से जिन गुड़ाक बेसिक फाउंडेशन बनीज थिंकर्स गुड़ा सरी सारापर थिंकर्स सरी सारापर आम आरंभ करिया पेपर 2 पेपर 1 किसी पढ़ा पेपर 2 किसी पढ़ा केमी देख पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 हूँ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर नंबर 2 हूँ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेनन चैप्टर नंबर 3 हूँ टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन चैप्टर नंबर 4 है थिंकर्स पार्ट 5टा थिंकर्स चैप्टर नंबर 6 है सोशल स्ट्राटिफिकेशन सेटा तो गोटे सोसाइटी गोटे स्ट्रक्चर ना सोशल स्ट्राटिफिकेशन ना तापर 7 नंबर चैप्टर है सोशल मोबिलिटी 8 नंबर चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट 9 नंबर चैप्टर है पॉलिटिकल सिस्टम तापर 10 नंबर चैप्टर है इकोनॉमिक एजुकेशन सिस्टम 10 नंबर चैप्टर है रिलीजन 11 नंबर चैप्टर है जेंडर इश्यू और सोशल डेवलपमेंट जो वुमेन मान विषय अच्छी जोटा तापर 12 नंबर चैप्टर है कौन कि 11 नंबर चैप्टर है यहाँ 12 नंबर चैप्टर है कौन 12 नंबर चैप्टर कौन यहाँ हूँ 11 10 नंबर चैप्टर 9 10 सोशल इश्यूज हाँ ना 12 नंबर सोशल इश्यू हूँ पेपर 2 रे 12 नंबर चैप्टर पेपर 1 12 नंबर चैप्टर कोड़ा अरे पेपर 1 सोशल चेंज और जेंडर इश्यू हाँ है सोशल चेंज और जेंडर इश्यू है एगुड़ा सब अच्छे आम जहाँ देखा इन सब देखा गोटे चैप्टर आज जो मन आम पढ़ा मन देख मन पढ़ा इकोनॉमिक एजुकेशन सिस्टम पेपर 2 रे भी अच्छी पेपर 1 रे भी अच्छी तो यहाँ साइमल्टेनियसली डिस्कशन करवा जो पढ़ा मन रिलीजन पेपर 1 रे अच्छी पेपर 2 रे भी अच्छी कि पेपर 2 खाली इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे गोटे जनरल कॉन्टेक्स्ट लिखाई पेपर 2 रे जहाँ पढ़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट कारण पेपर 2 हूँ इंडियन जियोग्राफी सॉरी इंडियन सोशियोलॉजी तापर ये रिलीजन से रिलीजन ये एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन सिस्टम यहाँ पॉलिटी से भी पॉलिटी सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम से भी पॉलिटिकल सिस्टम ये सब जिन पढ़ा कौन ये स्ट्राटिफिकेशन सारे से चैप्टर नंबर 2 पड़े कास्ट सिस्टम स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम क्लास आउ क्लास माने सेठी हमर पेपर 2 कौन प्रथम चैप्टर है हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है कास्ट सिस्टम चैप्टर नंबर 3 है क्लास तापर चैप्टर नंबर 4 है मैरिज ये गोटे सॉरी ये मैरिज भूली जाइए पेपर 1 रे गोटे मैरिज अच्छी मैरिज और किनशिप एगुड़ा सब अच्छी से भी मैरिज और किनशिप अच्छी चैप्टर पेपर नंबर 2 रे बुझला तो से भाया तापर सेठी अच्छी पुणी माने जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी माने एग्रारियन सोसाइटी तापर सेठी से भाया सेठी हमर अच्छी कोन सेठी पुणी पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम सेठी पुणी कोन पॉलिटिकल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम रिलीजन सेठी भी अच्छी सेठी पुणी अच्छी ट्राइबल इश्यू गोटे चैप्टर अच्छी 10 नंबर चैप्टर 11 नंबर चैप्टर अच्छी सोशल डेवलपमेंट सेठी 11 नंबर चैप्टर 12 नंबर चैप्टर सोशल इश्यू जो 14 खंड सोशल इश्यू अच्छी चाइल्ड मैरिज है चाइल्ड मैरिज होगा कि मनकर एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन्स है कि डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट है कि पॉवर्टी है कि एड्स है कि ड्रग अब्यूज है एटा सब विभिन्न प्रकार इश्यू अच्छी चाइल्ड माने आम जो अच्छी कौन ये गुड़ा अच्छी मैटरनल मोर्टालिटी रेट इनफैंट मोर्टालिटी IMR MMR इन ओडिशा ये टाइप भी गुड़ा इश्यू अच्छी तो जहाँ जहाँ इश्यू अच्छी से 12 नंबर चैप्टर अच्छी तो से गुड़ाक प्राय मुझे तो चेष्टा करी देख जिते मुझे चेष्टा करी सब नोट्स बनवाई आर्ट्स जो बही अच्छे आर्ट्स लिखुन गुड़ा मुझे दरकार ना आ तुम पाखे सोशियोलॉजी जो बही आम पाखे मटेरियल मार्केट में मिलूँ जो सामल सांग नोट्स जी लिखाई सब गुड़ा आमको दरकार ना बहुत जिन भी ठीक लिखाई जो आम पॉइंट ऑफ दरकार हम किसी जिन भल लिखाई किसी जिन भल भी लिखाई तेणु से गुड़ा आमको दरकार से भल भल जिन गुड़ा खोजिक से आमको दरकार ता सहित आम नोट्स तो तुमको मिल समस्त सब टॉपिक नोट्स मिल आम नोट्स गुड़ा क्या सेयार करनी आम टेलिंग यू आम स्टूडेंट मान बनाऊँ बहुत परिश्रम नोट्स बनाऊँ विभिन्न जगह खोजिकी तेणु पिला जदि क्या दब गोटे दब आउ बेस दबार ना है तेणु आ बाकी ये सब नोट्स गुड़ा सहित आउ गोटे है कौन ना आउ रहा कौन एति आम जो आम अरे आमर भी नोट्स बनगला आम गोटे बही बनदे भी चलो बही मार्केट कहीं छाड़ा आम बैक टू बैक जिन गुड़ा बहुत कॉस्टली जिन गुड़ा है सहज लोक सहज लोक देले भल नुहे तेणु यहाँ आम कर सारापर ये दब कौन सोशल 12 चैप्टर भाई अच्छे डिस्कसन हम जो कमन टपिक गुड़ा जो रिलीजन है एजुकेशन है पॉलिटिकल सिस्टम है तो कमन टपिक गुड़ा बहुत पेपर अच्छी पेपर 1 पेपर 2 अच्छी सब कमन डिस्कसन करा पेपर 1 पेपर 2 है सब पॉइंट गुड़ा मुझे चेष्टा करी सब टपिक नोट्स बनवाई
ଯେତିକି ମୋତେ ନଲେଜ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଖୋଜି ଖାଜିକି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସହଜରେ ବନଉଛି ଏଠୁ ସେଠୁ ଖୋଜିକି ଟାଇପ୍ କର କିଛିଟା କପି ପେଷ୍ଟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେଠୁ ଏଠୁ ଟାଇପ୍ ବନେଇ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ହେଲା ଏତିକି ହବ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା